And we are so blessed to have her with us. Ani ato ang Hope Wired. This is like the third mission and conference. I mean, we started NDM and then CMM, and now this is the third mission, the SMM. And sa pag-start pa gyud sa Hope Wired, naa na gyud siya ang atong speaker because she is also the other half of the communication director of SPUC nga mao'y nag-spearhead ani atong Hope Wired. Okay, our speaker is a graduate of accountancy in Adventist University of the Philippines. She then became a certified public accountant. And then she finished and earned his doctors of business administration at Ateneo de Davao. So when you are going to write her name, naa siya suffix nga CPA, DBA. Dayon CW kay certified women na po ni siya sa women's ministries nato, no? So, okay, again, yung name, CPA, DBA, CW. Di ba, Doc? Okay, she also worked at DILG, serving as the regional accountant, a chair on the accountancy department of Adventist University of the Philippines. And she also have served at the SPAC as VP for Academic Affairs. And today, recently, just this year, she is elected as our Education Director of South Philippine Union Conference. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, our speaker is a mother of 4 and a friend to everyone in the office. And she is also a great advisor and a very enthusiastic co-worker at the office. Our speaker, Dr. Oliver Perez Pido. Good afternoon. This one is special. You know why? I saw they're making it, so this must be a labor of love. So ladies, thank you. Kamusta SMM? Ay, I love the energy. Diba ang energy na to, pareho atong nag-presider kanina. Talagang, she caught your attention really, and my attention, so very good at assigning her at a very critical time of the day. So it's quite a challenge to be actually teaching and presenting at around 1:13 in the afternoon until 2. So mo ni siya ginaingon natong ialam po ay. But I'm glad to be here with you. Tama nga si Charm, you might be wondering unsay kalabutan alang education director diri sa Adventist Communicators Training. Probably one of the reason is syempre asawa, di kuyog, no? And why public speaking? That I'm not very sure. But my presentation this afternoon will be based on probably my exposure, a bit of experience, no, in speaking. So this is simply a sharing with you based on the context of church public speaking. Okay? Di na ta magstoryaan ng national competition on speaking. Kay lahi po na siya no public speaking. Let's not talk about how Toastmasters International set the standard for public speaking, but probably based on the context of the church. Hence our topic, public speaking. If you can see the program, I'm actually assigned 2 topics here. Public speaking and preparing minutes of meeting. However, with 1 hour, you cannot actually do that in 1 hour. So, siguro, next time na lang ang the writing part
if you also want to learn how to write letters, correspondence, I'll be very willing to share also a little bit knowledge on that area and the writing of minutes. And since there are only a few pastors around here, and probably Pastor Romano, we can reserve that topic for pastors and clerks later. No? Kaya basig dili ra po kayo nila ma-appreciate ang topic. So, at this point, I'd like you all to stand. In the previous missions, I taught them Hey Joe, but I think this time let's do it differently. Okay, with the limited time we have, let's try to spell coconut. Yeah. C. Right? How do you spell coconut? Let's make sure you still know how to spell coconut at 1 o'clock in the afternoon. All right, it is C-O. They know the C-O-N-U-T. Di na to ni dugayon. All right, C-O-C-O-N-U-T. All right, everybody. Oh, thank you. So I hope that gets you energized. So, yeah. Our topic, as I've said, is public speaking. Why public speaking in the Adventist context? Sabi nga, we are a church with a mission. And that mission is actually in Revelation. We are the angels in Revelation. Correct? Kaya nga, ang dati nating logo, may trompeta. Because we have something that needs to be trumpeted and broadcasted to the world. So that means we do not do that in silence. We actually use communication to do that. And one of the means of communication is actually, we speak, di ba? Speaking, writing, and what? Even just the gestures, di ba? These are means of communicating. But when we talk about public speaking, you use your tongue, you use your face, you use all the parts of your body to deliver that. And the bigger the audience, the bolder you have to become, the braver you have to become. Nga naman, kasi nga I was told, when you perform, sa performance lang, the bigger the audience actually absorb that energy from you. So, mas dako ang exertion. So, public speaking. Okay, your number one task as a speaker is, here, to what? Transfer into your listeners' minds an extraordinary gift, a strange and beautiful object we call an idea. Sorry, let me just. When I stood up here, Tayo, do you know me? Apart from being introduced, with some facts, you don't know me, right? And I don't know all of you. Probably some I know, but not all. But when I stand here, my mission is to actually transfer to you the idea that I have in my mind. And whether or not you know the person seated in front of you, mao jud na imong mission. So how do you transfer that idea that is forming here and into your minds? And you know, those who are seated there might actually be asking you, "Unsa ka na yang isulti? Would I agree? Is she believable? Would I accept yang insulti sa kuha?" This is the challenge of being a speaker, because you have a mission and you are to break that hindrance between you and your listeners. And you know what? This is what's amazing, because this is our brain. There are neurons there and neuron transmitters, and
pag naay ma-form ding idea, my mission is to make sure that what is in here is also formed in your mind. Maunang in synchrony. If I tell you about something, a joke, napapansin nyo, if the audience is with the speaker, then everybody laughs, correct? Kasi that's a phenomenon. Nga kining naa sa akong diri, mind is transferred also into your mind and being formed into your mind. And when something is sentimental, then when I make sentimental moves in speech here, then people cry. Because mauna siya ang nangyayari sa atong brain. Now, it is a pattern. So what is an idea? It is a pattern of information that helps you understand and navigate the world. Ang daming idea ay napaka-importante when you present an idea or perceive ang pagsabot nimo sa idea, napaka-importante anong lens ang ginagamit mo. Munang ginungon nga world view. Naamanggoy lahi-lahig pananaw ang mga tao, depende kung unsa ang gamit nga lens. Munang napot na ginatawag nga Adventist world view. Example lang, when you talk about a person, when you use Adventist worldview, we believe that human beings are very valuable. Nga naman, we are created by God and in the image of God. That's why we do not support abortion. We do not support murder because that's our lens. But if you think otherwise, kung imong lens gamit is that a person is simply an object, a thing that can be owned, then you go for slavery. Because you can buy people and use people as an object. So ganun yan siya. So depende jud sa lens. Mo nang napakaklaro, I'm glad that Pastor Roxy said that all the topics here has to be aligned with the mission of the church. So when we talk about public speaking, how do we make this skill aligned with the mission of the church? So the idea is information that helps you understand and navigate the world. What idea are we telling the world? What does your Facebook account tell the world? What does Hope Channel tell the world? Is it simply, we're simply broadcasting programs? Or we're telling people a synchronized, a coherent message? No, there is hope. And hope is not on wealth or fame, but in Jesus Christ. That is the main idea, correct? And now, how do you present this idea? Ang sabi nga is, when you start speaking, there are bodies in your speech. As there are parts of a letter. You start with introduction, tama? Then you have a body, and you conclude. How do you make an introduction? Yun sa geto pagkuhan ganyan sa presider. Maayong hapon, SMM! Ganun ba yun? Di gulat siya. Kasi nga, medyo tulog tayo eh. So that was her style in connecting with us. The introduction has to be captivating. But introduction does not have to be boom, tarat, tarat, always. It depends upon the audience. It depends upon the time. You can start with, when you're making a serious speech, then you can actually start with a short story. Nga would make them think. One day, dili na ka mag, good morning, ladies and gentlemen. Di ba tuduan tana, no? Good morning, parents. Good morning. Mabuhay. Gone are the days. More original na perming introduction. Daghag style sa introduction, ha? Kanya-kanyang style. It could be good morning. Or you can say, good morning, ladies and gentlemen. Or you can say, brethren, good morning. Pwedeng ana. Or you can do all to our administrators, enumerate. To all of this, enumerate. Pwedeng ganon. Kanya-kanyang style. But the point is, you cannot afford a boring introduction. Nga naman, once you don't get their attention for the first 1 or 2 minutes, you're sure nga ang imong audience won't be listening to you. And you have to accept it when you're speaking here and people don't listen. Actually, that's very stressful.
Dili nga, amay na lang kay wajud sila naminaw sa ako okay rin ipadayon ko. No. When you're a speaker, you want people to listen because communication is connection. Mabitaw ng pag-teacher tayo, pag hindi naintindihan ang presentation natin, we get so stressed. Tama ba ko, Charm? Charm is also a teacher, right? So, tanan na lang himuon. Tumbling. No, when I was a teacher, when I teach a hard concept in accounting, I compose songs so that they won't forget the steps and the concept. And the funny thing is, during exam, I hear them humming the song. And I'm glad because that's how I connected with them. And they get it. So ganun yun. Introduction should never be boring. Captivate them with your introduction. The body then should be what? Convincing. Kana bitang, you have to be careful. There's a tendency for us to copy paste. Kana bitang, because speaker kayo with big, it's a topic, friendship. Then you go to Google, then find an article on friendship. Correct? Kini siya, do not speak on a topic if you are not convinced about it. Kanang it has to hit you first before you can actually relay it. Because you're a messenger. Lalo na kanang pag divine service, to me that is a very holy appointment. Holier than being a commencement speaker. Imo dyan ang iampo. Because it's not about your style and your skill in public speaking. No. Because people come to church because they need something from God. And when you speak as a speaker, you become that instrument, that mouthpiece, that messenger coming from God. For the message coming from God. Do you get it? So naadyo na sa mo na tong mindset ha. Pag mag-speaker ta diri, it's not about who you are, but the message. Alam po dyan na to na. But when you know, based on experience, when you ask God and you don't know the audience, also you know, what do you want me to convey to these people? And it's just amazing. After your sermon, people come to you and said, "Mao dyan na akong gipangita karon." So it's really not about the speakers. It has to be convincing. So again, present a sermon that has to touch you first. You believe in the sermon. Kay usahay, we make body nga copy-paste from here, or another article from here, another. I'm not saying it's bad. We call that benchmarking, leveraging. Okay lang siya. But you have to put that together. Nga kana bitaw, it follows a story. From this to this to this to this. Muna, yan na ba yung climax na kanyo, urag pa-ending niya, nagsugod na pag-uno. Muna yung bantayan sa body, ha? You have to build on the body of your sermon or your speech. And then, when you end it, you captivated them, you convinced them, and the third is, you convict them. Because the ending of your speech must be for action, must be for a change of heart, must be for a change of perception. Mao yun ang ending nimo. It's not about applauses, no? Kanan yung pag inyo na ko, amen, amen, mo dili na siya mo ikuan. That is not the goal of your conclusion. Kanan yung when you go out and you feel yourself also nga Ginoo, yes, I heard your message. Kung magwali mo and it does not affect you in the end, then probably it does not affect the rest also. Mo na dyan inyong basihan, ha? Bahalang nagdili bombastic inyong sermon. Ang importante, you were able to convict at the end. Make them do a change. That's very similar to research also, and to articles, and to any form of communication. You captivate, you convince, and you convict. So that is how we deliver the idea. So how do you make people listen? Nakakatakot kaya. When you come here, then people are not ready for you. They talk, unlike you here, you're really trying to be very attentive. Thank you. Stressful, right? But you ask,
why don't people listen to me? An article said that there are 7 deadly sins of speaking. And this is also what we have to avoid in our church. One is gossip. I hope the Mariteses here, I mean, if your name is Marites, it's just unfortunate, no, how they use it as a noun and a verb right now. Marites is a beautiful name, right? Unfortunately, it has been dragged into a very, sometimes it's negative, but we're trying to make it positive. Marites, no? Gossip. Lalo na, no, when you're given a chance to speak here in front, never use the stage for chismis. Lalo na if you're not sure about the chismis, and if it's not necessary, please do not use the stage para anang mga chismis. Kana pong judging. I'd like to say this again and again. The way bitaw ka ng naaman jud tay di man ingong bias, but we have a stand on certain things, like for example, issues on homosexuality. No, the stand of our church. Di ba ang stand sa atong church? We love the person. We embrace the person. What we denounce is the practice. Tama ba ko? So, sometimes we have to be kanang cautious on how we deliver, use even the terms. For example, kanang magwali ka, and then you're using an example sa mga homosexuals, and you're saying it in a very judgmental way. No? Mayroon ka, may nga na bitaw? Because there was a time when sa crusade, unya, the speaker was very, very loud at condemning and using the B-A-Y-O-T word. And then, ang among gipang invite, na a group of them who are with the LGBTQ+. And I just felt for them really. And kulbaan ko kay basig the following time, dili na sa balik, but the good thing is they came back. So my realization then there is, you have to be sensitive with your audience. And if you have to say the truth, don't say it in a very judgmental way. And also negativity. Kana bitang puro na lang negative, puro na lang reklamo, complaining, excuses, and you use the stage. Ang pangit pa jud ana is, there are speakers who use the stage to vindicate themselves. For example, if they feel like they were mistreated, nga naay injustice, ila ba yun ang himong example? Ang worst is, they drop names. This is something you have to be careful. Then you say, tinuod man ang nahitabo. Yes, tinuod. But do you really have to do it on stage? Nga ang tao po niya imong gisulti, do they have the equal chance of defending themselves and telling their side of the story? Munang, we have to be careful, ana mga kaigsuunan, ha? It does not mean that if it happens to you, then you have the right to tell your story on stage at the expense of other people. And then, lying and dogmatism. Kining dogmatism, kanabitawng, ikaw lang permi ang tama. Ikaw lang, ay, ganahan mo ana nga na ay mga tao bitaw, there are really people nga you start a conversation, they're there siya, ay dili kabalo jud ko ana, ay dili ako jud ning nahibalan, ako ning gid ako tanan, and he starts or she starts dominating the conversation. You don't like, we get tired of people like that. So these are the 7 things that we have to kanang be careful with. So what do we do when we speak? You know, usa lang jud. I mean, there are only few, but one of this is honesty. Yung being true and straight from the heart. You don't sugarcoat things. But kini pong honesty, this is something I want to check, ha?
Sabi ni Sir Rowan kanina nga, you don't tell people nga gikulbaan ka. You know why? Because when you say from sa magigsunan gikulbaan jud ko, then people will just simply check, kulbaan nga siya. Aka na, kulbaan na jud siya. You're giving them a context. Right? Kaya po usa nga, we have to avoid. Gani mo ingon ka nga, honest kay ka, ingon ka nga, magigsunan, ganina pa jud ko. Giingnan sa tong elder nga ako daw speaker. Wa jud ko ka prepare. Pero nistorya ka. Why? Ganong dili nato nahimon kasi na number one, it places the other person in a very negative position. So, ibig sabihin, dili organize inyong church. Ibig sabihin, wala man lang yun nauna sa inyong elder nga you need time to study. Ang hostisya, di ba? What are you conveying? Or are you saying, ganina ra ko gikuan, gistoryahan, pero, ayo, parang ko nag-study gabi, pero taas kay exam results. So, these are things nga we have to avoid. Ha? Kung kaya na dyan ninyo, pogi dyan ninyo ingon nga, mao pa dyan pag-ingon sa ako nga ako'y special song. Ayaw dyan. Let's try, no? Let's spare the stage of our church or whatever stage you have for that. And be authentic. Na ginaingon niya second conversation. And you know whether the person is telling the truth or not. Kining atong gestures actually, even before we say gasturya tag words, kana react na ta. Automatic na. You don't even think about it because these are responses. Muna giningon nga second conversation, like if you're asked, are you okay? Pero your face is not okay, but then you say, okay raman. But there is already a different conversation, right? You say nga, are you hurt? No, oy, wala. But you're doing like this. So, you have to be authentic. Monang, the first conversation, the second conversation should be consistent. And you also have to have integrity, no? On honesty, authenticity, integrity. Double check what you use. Lalo na nga pag magamit tag ka ng naapoy usahay, when we copy paste, then sometimes there was a time when somebody presented and then okay biya mga punto except nga it was based on the faith of Buddhism. And unfortunately, siguro wala lang kayo kanang particular ang speaker. It was during a prayer service. Wa niya nabantayan ba nga? May maayong punto, but the belief is not consistent with ours. So kana ha, and then at the end, no, people bisag unsa kasakit ang words mo nang naadaw nagkuan nga you have to brace people pag medyo bugat ang imong istorya, then you have to tell them that this might hurt you, because at the end people just want to know, listeners just want to know nga the speaker truly cares about them, nga gusto lang jud mo share. So let's go to this. The human voice is the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world. Do you agree? This human voice. Siguro except na lang if you were born or you become a mute, no? Deaf mute mo. But generally, this voice you have is very powerful. And dili ibig sabihin nga you cannot sing in tune, that is not powerful. No. Kini lang yung mutingog ta, makasulti ta, this is very powerful. Because this voice, if given authority, can actually start a war. Pumitaw nang ang line ni Marcos na, I declare martial law. Medyo, kuan na siya, no? It rings through history. That voice alone. But that voice can also say, the Philippines is worth dying for. Or ka naman, I shall return. Di ba bugbo lang ni Kasra? But when it's said, it becomes very powerful. It changes history. No? Alright. So this is our voice toolbox. Monang, when we speak, we have to kanang get to know your own voice. Na kuha na ninyo, na ila na ba ninyo inyong voice?
Ha? Na-practice na ba? Katong high school ko, medyo na ila-ila na akong voice kay na magukuy teacher nga. Kung andyan is siya. Pag English teacher ka, walay ma-hurt nga English teacher OA jud ka. Pag English teacher ka, the only way to be effective is really to be OA. All out. Also. Walang, the moon and the pussycat. Ano dyan? That's high school na to, di ba? We learned poems. We recited. Di ba? Ano na siya? That's how you ila-ila mo kuan kung unsa. But these are the tools when we use our voice. Number 1 is register. Unsa man yung register? The high and low. When she said, "Maing hapon SMM," di ba? It was also medyo high na siya. Because when you say, "Maing hapon SMM," mubo na siya. But you know what? There is kanang a technique. The lower your voice kasi, the more you demand authority. Mo bitaw nang naay mga kuan nga, they really modulate their voices low if they want authority. So manang mag-speech gani, di man go, good morning ladies and gentlemen. Di man ingana, di ba? When you are surrounded by statesmen, congressmen, senators, you actually lower your voice and, "Gentlemen, good morning." This, ingana na mubuon jud na nimo authority. But you cannot use this during social night. Youth, maing gabi. Di ba? You don't, if you want energy, medyo, tasan po na nimo gamay, di ba? Youth, maing gabi. Napansin niyo Sony Gonzaga? I really like her. She really knows how to use her voice. Di ba? When she presents the President of the Philippines, unsa yung voice? Mga kababayan, round, di ba? Round yun ang tone. Bug up, dignified. So, you actually use that. And the timbre is, how your voice feels. But ang ganahan, taga ganina, napansin ako, si Pastor, when he announced here, parang nawawaw ang mga tao because his voice very modulated, right? Because we love that. Kana bitang smooth, like feels like hot choco. Najud ka, lami kayo. Manang, you like DJs nga, ana ang tingog, di ba? This is your DJ. Di ba? Ganan ka, wow, kalang cool kaayo. So that's timbre. And you say, mo dyan akong tingugod, kaya mo sipiat mo, mana na dyan. But you say, there's really hope because mo nang ginaingon nga, you can do voice training, timbre. And prosody is the study of all elements of the language. Muna siya, it gives sense. It gives intonation, it's about pitch, it's about tone and all. Example lang ha, kini. The Psalm 23 is very familiar to us, right? But if it's recited differently, like, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture." Diba? It becomes different. It becomes mocking. It becomes questioning the shepherd. Am I right? But just a change of tone and even intonation. Para anang educated. You spell educated is the same, but if you pronounce it differently, like, "I am educated," it's different, right? Because naamagud yun na yung mga patterns yun ng, di mo ko English major. But that is what we call prosody. So mga example, you're asked, "Kamusta ang sermon ni Pastor Kuan, Pastor Pido?" "Yeah, it was okay." Di ba? It's not okay. It's a use of prosody. It negates what you like. So if you really like the sermon, it was okay. All right, and then you have the pace. When you kanadang pag ipaspas nimo ang pagkasulti, it makes you're drawing people's attention. Focus. Paspaso ni magsulti. Example, "The greatest want of the world is the want of man." So tayo,
ano, sa ending ani, sa ending ani, di ba? Pero pag sugod pa lang, ing anak nakakapaspas, kapuyan yung kay po ang imong mga listeners. So, these are just techniques nga ilahi-ilahi nimo kay pag sugod pa lang magbuntag magigsunan nga atong kapoy hangak siya. But you can use the fast pace to draw focus. And when the brain reacts when there is also slow pace, you think that what the speaker is saying is more important than when a fast pace. Example, while you can use the fast pace to draw focus, you can also use kanang hinay nga pace when you want people to actually listen. This is very important. Okay? So, you say, you say, Jesus wept. Or you say, and Jesus, hanging on the cross, died. So it makes people anticipate while you make that slow pacing and say, this is a very important point. And then, you go to poses and silence. Kinsa diri gagamit og pose. Pero napoy mga tao manggod nga, mga kaigsudan, maayong hapon. Ang atong istoryahan karong hapon, talagang sabihin mo, naku, ano kayang susunod? Diba? But these are poses. But you see, you can use those poses to the advantage of your listeners kasi nga it's a technique. So, for example, say, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. What is your response? Pwedeng ganun, no? Like you don't care. But when you say, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Brethren, what is your response? So there's how you use the poses. And can you use silence? Yes, but not too long, like, mga kaigsunan, silence. Kining silence banggod, you can use it when you're actually building a message. Ayaw pagsugod po. Kay sunan niya, hilom ka ayo. Chirp, chirp, chirp. Happy Sabbath. Yeah. Sabi nila Mary and Martha, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Oh, that pain that his close friend had to go through. Then, muna siya, no? Gibuild ni mong drama gamay. Then you say, then, Jesus wept. So you can actually use poses and even a moment of silence to make that point. Right? And then you have that pitch, the high and low. Maluman mo, no? Do you always like, okay, so down may gabi sa inyong tanan. Ha, okay, rata di ha? Taas kayo, no? Taas naman yung mga medyo taas po sila. Pero, kung anda luoy kayo ng duol, bitaw aning ka ng sound box, luoy yun. Oh, so, medyo naay panahon nga itaas na to na. Kaya di man po pwede ningon nga. Kaya naman kita, magandang gabi, Pilipinas! Di ba, ano? Oh, imo nang mix sa loud, soft, niya, taas. Nadyo na siya. Pero nadyo pa panahon nga, ilow-low po na to, no? Pitch, high or low. And the volume, as I've said it, ayaw lang bugay permi nga, high volume tanan. Boom, 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 boom. Sugod pa lang, boom, boom. Hantud. Tinuod bitaw na, usahay mahuman bitaw. Sakit atong dalunggan. Tinuod na. Pero you cannot question the speaker. Why? Very passionate. Mabitaw nang, maupo na siya trademark sa mga pastor sa Mindanao. Boom, 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 boom. Diyo na, daghan kayo na, no? May kagsunan pag kayo, amen! Dapat may ngunta, amen! Kaya kung di mo amen, mautro na po na, amen! Amen na. So, muna siya. But that is something you will really miss
this Mindanao. I've stayed in Luzon for quite several years dyan sa akong kinabuhi. But you will always miss that. Kanang ang pagka-dynamic sa itong mga pastors diri. Lahi na dyan po. So, at this point, para mawala inyong laay, let's rise. Makita ninyo na kanang actors and stage actors, na sila yung mga ginahimo, and even kanang mga singers, they actually do vocalization to open. Dili na siya nag-iinarte. No. Kasi naay lalo na pag morning, close na inyong diri mo, usay mukarat gamay niya, usay napadyutay tunlon gamay. Tungod na dili open pa, no? So let's do this. Okay, let's do this, okay? The first is, all right, breathe in and sigh out. So, ganito mga. Ana rin, no? Ana, dili na siya inuoy. Dili po na sa yoga o sa makuan. Gamit na nato diri. Okay, let's do it. Ready? Go! Breathe in. Hold it, then sigh out. All right. It feels so good. And then popping bus. Okay, go. Do it. Okay, ana ha? Muna na to. Kini bang gilok-gilok yun ay mong with feelings. Ana ha? Gwapo na siya. Sa mga singers, may na siya. Exaggerated lah. Kana bitaw mga voice ka ng artist, kinahanglan dyan ni nila. La. Tubang din mong mirror. La. Bahalag pangit tanawon, go lang ng go. La. Alright. Then R. Diba? Ano man ang and then the last is say sounds sa siren. Dili ka na. Example lang na ha. Pag humana na, makanta na dali mo Jerusalem. Jerusalem. Okay, thank you. So that's our voice. And then it goes to the body language. These are just tips. I won't tell you how to do choreography. And number one tip is, when you get nervous, you tend to cover your vital organs. Great speakers keep their body open so there is no barrier between him and her audience. You see, our body, naadyo ni siya kanang mga kanang responses bitaw. You don't even have to think about it. Diretso siya. So, alam mo, pag medyo takot ka, signals that you're actually nervous. But when you're doing public speaking, you cannot afford to close yourself to your audience because it sets a barrier. You need to connect. So instead of, kung kulbaan ta, mo binaning kining public speaking, nana siya acting. Bahala kung sa kulba dira, pakita dyan yung mga, dili ka kulba. That's why you do like this. You don't go, good morning, everyone. Di ba? Instead, you say, good morning, everyone. So, tama itong elementary teachers. And then, 2 is, have your palms open towards the audience. Showing a more openness that connects to the audience as opposed to showing the back of your hands. So, you don't say, mga kaigsunan, kamusta ka mo? Di ba? It sets a barrier. So your palms, as much as possible, has to be like this, open. So you don't say, kamusta na ka mo? And then taking a step forward increases focus. When you have space, yes, you can do it. You say,
So you're trying to make a point, then you go forward. So, mga kaigsunan, kini atong himuon. Forward. Instead of, mga kaigsunan, unsa inyong himuon? Ha? So, mo na siya. But you can use it, kanang dili po ka permi mag-sig forward, no? Gamito na po na nimo just to make a point right there. And then, another is, get comfortable with the stage because it allows you to move around and use your body language. Do you familiarize the stage when you're asked to speak? Even kinang prayer. Because this place can be a very strange and intimidating place. When I'm asked to speak and I don't know the place, I make sure I don't get late. Kaya being late adds to your nervousness. Ayaw mo palit. It's not about dan 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 dan. It's not about drama nga mugawas then open red carpet. Tadan! Atong speaker ni abot na jud. Dili nga na. You have to be, if not on time, before the time. Kasi if the stage is very big, niya makita na ko wala pa may mga tao, actually go up to the stage. And I survey the stage. And then I try to connect with the stage and say, okay, radi ay. Di ra kaday ko maulaw. Okay, radi ay ni. Because it helps you psychologically. Pero pag mo pa'y pag-abot ni mo, diretso ka sa stage, dili na mayo. No? So be calm. Whatever you do, don't touch the podium. This is from a world public speaking champion. Nasanay mga tao sa mga kaigsuunan. Kamusta mo? Say ba anak ba dita? It's not good to lean. Ang usa pa jud nga, why not touch as much as possible the podium? Because when you're shaking, it shows. Salamat sa invitasyon. So mo na siya. So as much as possible, don't touch the podium. And another thing you can do is you can actually shift yourself lower to increase trust. So for example, diri higher ko kaysa diri sa inyo ha. If I want to make a point to say, igsuon, kamusta ka karon? Look straight the eye, lower yourself, it builds trust. Okay? Kaysa, igsoon, kamusta? Okay ra. Pero if you go down, you become very intentional. Pero ayaw po pagsig. Sunan. Lahi po siya. Another is this. Kini siya ha? Tilting your head to the side increases empathy. When do you need empathy? Kini siya lalo na pag magsulisit mo. Ha? Mga youth, kinahanglan mo kwarta kay camping. Mga kaigsunan, auntie, uncle, kami ang mga youth. Gusto mi ma-develop sa among leaders. Kay kami ang kaugmaon sa atong iglesia. Pwede mi ninyo tabangan. Anak daw na. Itilt gamay. Dili. Pwede ninyo may tabangan. Dili. Itilt gamay. Pwede. Smile, ha? Yang mata medyo ana-ana gamay. Your gestures, actions, and movement on stage should be functional. I'm not telling you nga, you cannot do this. You cannot do this. No, you can. If you're telling a story and the actor, the subject was so scared, so you go, oh, nahadlok siya. Di ba pwede, oh, nahadlok siya, di ba? Ana, dyan na. Oh, nahadlok siya, okay na siya. For as long it's functional. Dili pwede mag-ani, pwede, oy. Oh, iyang, ginipin sa iyang, oh, galiyon. Ana, pwede. Because it's functional. But here, I'm going to give you 3 types of preachers I've encountered in my life nga dili na ko malimtam. One is, it was a Vespers at a very big church, which is an international church. And we were all seated right there. Yes, and I look forward to Fridays. Finally, you can forget about your requirements, your exams. And here was the speaker, foreigner.
this place is very holy. Sugod siya kuha siyang sapatos. Usa ka sapatos. Gibutang niya dira kay holy ang place. Ang medyas. Ang medyas. I was waiting for him to illustrate something. But no, it was just telling us how he respects the podium by taking off his shoes and his socks, pair of socks, and placing it. The whole time, wala jud. I was stuck with that. Nga ang iyang message, nawala ko ba, na-confuse ko gamay. Kanang bitang question nga, kailangan ba niya itong himuon? Kailangan ba ito niya himuon? Kanang simple things nga dramatic we do, sometimes steals the thunder from our message. And another is, it's also in that same church, conservative ni nga church. Once makadungog kag drums sa imong songs, off jud ang mic, patang music. It was that conservative. But of course, we respect because that was the standard of the church. It was okay. Here comes another foreigner. Saya. Kanta siya. Preaching, tapos, kana bitaw magwali, tapos dala kanta. Pagkabibo, Simig tanaw, basig ufan wa man gi ufan. So, kami po, okay. Amen! I cannot forget. I could not remember the message though. I cannot remember the songs. I just remember, wow, that was wild. The third preacher, local. Divine worship. Both were like evening worship. Vespers, but midweek ang sa. But this one is divine worship. Dynamic speaker. I was listening to the message. The message was very strong, very simple, very practical. And kung message lang kung tanawon, it was uplifting. Sabi ko, wow, beautiful message. But then, na-overtake ang focus nako when he started walking around. It was okay. Walking around, it was okay. Walking around, going down, it was okay. But when he started, that speaker, he or she, started walking down the aisle at the back, tuyok. Sabi ko, nakakapagod. Kasi nga, we're used to listening and we want to look at the face, right? Because that's communication. You look at the eye. Kapoy na kay Sigana, kato siya dito sa likod. And that was not enough. No. Ano pa? So, unsa imay kas... Ay mo ko, okay lang. Interview time. But then, pag abot niya, na pew, bench, hintindog siya. And I was so shocked. Is this possible? Pwede di magtindog. And then, okay, so tindog siya. And akong orientation manggod, you don't, dili ni mo na tindugan ang lingkuranan. Kasi nga, it's reverence and we have to be formal because it's church, no? And it was not enough. Pag tindog niya, ang usan niya katiil, gisaka pa jud sa, grabe tong, sandiganan. Dito ko, so awkward. And then he was asking for an amen. Siguro the rest were as shocked as I were. So naglisod mig amen. Pagigsunan, amen! Amen. So, hinay kayo, amen! Really? I'm telling you, once again, that we can move around, but make it functional. And make sure ngang atong movement, atong gihimo diri, when people go out, they remember the message, not the messenger. Kasi when you go like carnival thing, and the people will remember your jokes, the way you acted, how odd it was, how new it was, then they forget the message. Then again, I tell you, you are not successful in your mission. So be very keen. If you do that during social night, fine. Ano man.
Because social night is about entertainment. It's about fellowship, okay. But you do that during worship service, you owe to the listeners, to the congregation, kana bitong there's satisfaction nga fulfillment that when they go out of the church, they said, God, you spoke to me today, and I praise you. That is the mission of every speaker, especially in church. And now I come to talk to you about speaking in front of the camera. This was new to us, except probably when you're working with stations. But this was new to me. Pandemic made us face the camera, correct? During the first time SPAC said, we'll do virtual divine worship, we were all scared because it was our first time. And so they told me, Ma'am Pidu, you go first. And so I said, this has to be done. So let me do it. So sabi ko, I'm not used to talking to the camera. Can some of my friends just join us in the stage, in the studio? Para lang na ako'y warag. Kasi para ang feeling mo parang katok kagamay, no? You're talking there with all the expression and the... But you know, I learned that when you speak in front, you may not see the public, but they see you. A little movement, you do like that, kitang-kita po. Pwede pa diri mag-anak ko, then you don't see me. Pero when you are in the camera, and you do like that a bit, kitang-kita eh. Ano yung mga bagay nga you have to be careful about. But when you face the camera, this is one thing I tell myself, humanize the camera. Assume that that camera is a person you're talking to. And then once you speak, pag sa camera ka naka-face, wala dyan ay pagduha-duha. Kasi klaro eh, when you feel awkward nga alanganin ka, when you face the camera, or as in it was in physical, you just give it your all. But then, whether it's in physical setting or in virtual setting, before you speak, and I'm sharing this with you, whether you're a pastor or a member of a church, always pray, Lord, take over. I learned to pray that short prayer, and I just said, Lord, naghuna-huna ko ron sa kong utang, naghuna-huna ko ron sa kong requirement, or na ako'y kasiluan, and we're not okay. I'm so bothered karon, Lord, but I'm the speaker. What do I do? Take over, Lord. Take over. And you know, without fail, the Lord takes over. Kanang panahon we said, Lord, I did my presentation, pero I'm not sure kung kaya na ko itugma-tugma. Pero mo ni inspiration gihatag nimo sa ako karon. Just help me. We don't have time to rehearse. But take over. Kanang panahon bitaw nga, you're not sure about the message. You're not that confident to do it. But you said you just believe that it is the message. And then you ask God to take over, you'll be surprised. Mao nang mga panahon that you just feel so fulfilled. Kasi at that moment, you may not see the whole message, but that whole message pala is for you. Because when God takes over, the Holy Spirit takes over you as a speaker, then the message is primarily for you, then to the rest of the congregation. So brothers and sisters, it has been a wonderful afternoon with you. Please be bold and be brave on speaking up, because that is our purpose. We are Seventh-day Adventists. That is our distinction. God bless you all.
Hello. Mic check. The children singing, whenever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And with all my dreams changed, the streets no longer rang. Hushed with the glad on us, the little children sang the song. Hundreds are with mystery, the mortal's golden as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As a shadow of a cross arose upon a
the gates were opened wide, and all who would might enter, and no one was denied. No moon nor stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, lift up your heads, ye song. Hosanna in the highest, Hosanna to evermore. Hosanna in the highest. Hosanna forevermore. Amen. Thank you so much, the MVs from LB Tabo Church. So, daghan kayong salamat no sa inyong mga nindot nga mga tingog. Mga kapaglaom, ang ato dang pagpangalagad, sama daw kini sa kining nagtambong kita og usa ka meeting or usa ka event. Kung maglingkod ta sa lingkuranan, labi nagdaghan ang mutambong or daghan ang mga participants, ug atuwa daw nang hawaan ang lingkuranan, mga 90 to 100% nga mailisan or mapulihan ang lingkuranan, pagbalik nimo dili nakakalingkod. Sama usab na sa tong pagpangalagad mga kaigsuonan, ang kamatuuran nga atong nabatnan or ang kaluwasan nga atong nabatnan, kung asa man ta karon, ato man ang tindugan, lingkuran, di jud nato nahawaan. Kay kung hawaan nato na pagbalik nato, dili ta sure kung makabalik pa ta or naanay nakapila or naanay nakalingkod ni ana nga pagtuo mga kaigsuonan ug mga kapaglaom. So niining tagna sa kahaponon ang atong sunod nga lecturer, usa kini siya ka Hope Channel South Philippines volunteer since 2014 o isa kini siya ka technical director sab sa atong Hope Channel South Philippines. So ato ang i-welcome si Mr. Renzon Tero para sa iyahang lecture sa Hope Channel Mission and Vision and Digital Evangelism. Atong ihatag kaniya ang panahon. Tulo na lang. Saro ulit mo tingog. Ayun. Sound check. Okay, check. Sound check. Maayong hapon sa tanan. Mingaw man. Maayong hapon. Maayong hapon. Be, tindog sa data tanan, be, para ma-energize sa tanan. Tindog, tindog, tindog. Okay. Attention! Mga Pathfinders tanan, attention! Okay. Then let's face all to the left. Sa inyuhang left. Sa inyuhang left. Okay. Then Pathfinders, hands forward. Hands forward. Okay. Og pislita kajot ang mga likod sa inyong atubangan, i-massage gamay kay para ma-relax. Kay karon murag alas 2 na gyud. Yeah, okay. Og about face. Oh, mamawi na sa ta, mamawi. Okay.
Ayaw ituklod, i-massage ayaw gitika. Maginitikay naman noon eh. Okay. Hope Channel, Hope Channel Philippines envisions as a premier channel of the Seventh-day Adventist Church to share the love of Jesus Christ and the good news of His soon coming to all people, especially in the Philippines through holistic Bible-based television programs. And through its programs, it sows what? Seeds of... Hala, wala may nakita. Makita dili? Sige, it's seeds of... Yeah, that's the three of them. Hope, faith, and love, which is in Jesus Christ to every living soul in the Philippines, diversified by culture, languages, geographical locations. Next. Okay. So, there. Vision. Mission is what we do. Our mission is, Hope Channel Philippine mission is to produce and broadcast television programs reflecting God's love and promise to everyone, demonstrated and manifested in the lives of people, His creation, and through His word. So, moto ang mission of vision. Mag-quiz taon niya, dapat tunan ninyo na memorize. Kaya? Nga lagi. Okay, next one. Okay, so Hope Channel Philippines support the mission of the Seventh-day Adventist Church, as said by Sir Rowan kanina. Hope Channel is the television arm of the Seventh-day Adventist Church, as manifested by the Great Commission of God in Matthew 28:19-20, to make disciples of all people, communicating the everlasting gospel in the context of three angels' message of Revelation 14:6-12, and leading them to accept Jesus as their personal Savior and unite His church, His remnant church, discipling them to serve Him as Lord and preparing them for His soon return. So, whatever you do, wherever you go, always check yourselves, purpose, ask yourselves, why am I here? Nganong naman ta dire? Og human ako. Joke lang. Okay, so that is the mission and the vision of Hope Channel South Philippines. So, unsa galitong question? Why? Why are you here? Okay, so muadto ta sa ato ang digital evangelism. So Hope Channel South Philippines and the digital evangelism. So Hope Channel has over 50 channels worldwide and over 60 plus languages. So, nganong naman ta dire? Why are you doing this? Nganong nata dire? Nganong naman? Unsay reason nga naang nata dire? Be? Nganong ginanta ni pastor ganina nga moan hita dire? Or gihakot ta? Or naa si crush baka sa kilid dira? Ha? Anong then, why are we here? Why is the church investing so much in this ministry? If we will be talking about the media evangelism, ganun mga kaigsunan, gikan pa lang sa, makita ninyo dira sa tunga, natay cameras, the tripods, the computers. Camera alone, I think, ang, unsa gali atong ginagamit, Panasonic or JVC? Panasonic? Panasonic alone nga video camera is worth 100,000 at least. Duwa, isa ka tripod nga 60,000, isa ka computer nga 100,000 again, napay wires and cables at worth
500,000 or much. But then, why is the church giving so much in this media evangelism? Of course, it's to produce creative, engaging, and locally contextualized content to help spread the gospel of gospel of Christ to the world. Of course, sa tanan gyud natong question kung nganong naata diri, it's because of this. Matthew 24:14. Sige, atong basahon tanan be. 1, 2, go. For a witness unto all nation, and then shall the end come. Mo gina atong pagahimuon. Now, is it worth it? Worth it ba siya makaigsunan? Worth it ba yung pag-anay diri? So far, worth it ba dili? Ha? Mura ka duha-duha. Yes, ba ka to? Akong guwan? Worth it ba ka ako? Charot. Worth it ka makaigsunan? Yes, worth it gyud siya. Is it worth all the effort and investment? Yes, of course. Labi na kung makita nato ang engagement sa social media, which itakol ni Sir Gerard onya later on, nga makita gyud nato on how we can minister labi na gyud sa ato ang digital evangelism. Now, there are 2 E's in the ministry strategy of Hope Channel. First is evangelism, nga makuha nato dito sa Matthew 24:14 nga atong gibasa ganina. Unsa kalita first? Hala, wala naman dayon. Unsa tong first E? Evangelism. Next one is engagement. Now, dirita mukusog. More regular live programs is more engagement. So, are we reaching lives of people through our broadcast? Now, sa Cagayan de Oro, Hope Channel 25 can be seen in Cagayan de Oro at the terrestrial broadcast. You can see the different nga locations na to nga makita ang Hope Channel. Now, are we reaching lives of people through our broadcast? Of course, as a media practitioner, mo gina ang atong pirmi gyud nga ipangutana sa ato ang tanan nga broadcast. And of course, are we touching lives of people through our broadcast? Because unsa galitong slogan sa Hope Channel? Dungan. 1, 2, 3, go. Changing lives, and that is always. So, I will be talking about the video production sa ato ang Hope Channel, which is also content creating. First, we have to balance the 3 of this. Number 1, inspirational, educational, and of course, entertaining. Dili man punta pwede maghimo og inspirational og entertaining lang. Of course, it has to be also educational. So kaning tulo mo gyud ato ang i-balance. Now, of all kung kinsa man gali script writers diri are content makers, let us always ask, is it inspirational or entertaining, and of course educational. Dapat ang tulo mag-uban gyud. And of course, it has also been a engaging and also informative. Kana gyud permi ang atong i-ask. Again, unsa to? 1, 2, 3, go. Yes, and entertaining. Kana gyud. And of course, the informative and engaging. Now, when we'll be having our production, when we'll be shooting something or making a news about something or having a big gathering or production, then kita mo cover, we have this 5 video production process. Firstly, number 1 is development. What is the development? You have an idea in layman's term. Next thing is pre-production. You plan. Number 3 is production. You shoot. And number 4 is post-production, the editing, and of course, distribution, share. Ato ning isa-isahon karon makaigsunan. First one, unsay pinakauna? Development. Development is ching. You have an idea. Unsa nga idea? Unsa atong buhaton? That is the first one. Unsa man ato pagkakuha kung unsa atong idea ang himuon? Let's ask this question. Unsa may trending karon?
Unsay trending karon? Unsay trending karon sa social media? Ha? Uy, wala gid mo ga social media diri no. Grabe, wala magid nakakuan. Ha? BBM. Yeah. Katong bag-o nga nanumpa nga mga cabinet secretaries. Unsa pa man? Mahal ang gasolina. Yeah, trending na gid na karon. Unsa pa ilahi nga trending? Ha? Si Madi, kailan ba mo ni Madi? Ha? Wala, yes or no? Yes, di ay, di ba? Usay trending gyapon si Madi karon. Okay. So anywhere, you can write everywhere stories. Unsa may trending, unsay stories, so dira magsugod ang ato ang mga idea. So dira ang first step. And of course, synergy of stories and digital media. And always remember, stories are everywhere. Sa imong kilid, sa imong atubangan, naagid na yung mga storya tanan. And of course, if we all will be making content, pwede gid nato na magamit mga kaigsunan. Bisan ra og anang ato ang churchmate, kung ato lang storya-storyahon, naagid kay story nga makita ana. Mugaling chika-chika lagi de gyapon ba? So chikadura de gyapon eh. Yeah, but we must always communicating the love of Christ. So everywhere, stories sa TV, sa news, sa current events, even late night talks, tell stories. Stories gina mga kaigsunan. So, here is the art of storytelling. Now, what is a storytelling? Storytelling is the process of combining facts and narrative in order to communicate a message and an emotion to a target audience. Kinsa gali itong niingon sa Jollibee ganina nga kuan? Si Sir Roen. Ang Jollibee gyud mga kaigsunan, it is always targeting your what? Emotions. So as a content creator, we must have this emotion nga i-target gyud nato sa atong audience. And then we can build, pag-build gali nato sa stories, tanaw nato ang emotions, atong line of questionings. And also, ang script writing po nato niya, i-discuss na po ni Ma'am Charm. So ato ginang tanawon og maayo. Now, in storytelling, we have three things. First is next. Yes. So, naana tayong mga facts. And of course, narrative on yun sa man yung pag-arrange ang ihang story. And of course, we must always be hitting emotions. Dira manggod gyud nato makuha gyud ang tao. Yes, we can get them through facts and through our narrative. But then if we will mix everything with emotions, makuha gyud nila ang imuhang attention. Now, sa isa ka story, there are three major parts. It is the introduction or the grabber. It is the setup. Next is the conflict, the confrontation, and then the resolution. Mura gina siya ang arc sa storytelling. Dira ra gyud na siya permi magtuyok ang story. Kung ato na siyang i-picture out, it is like this. First is exposition. Next is rising na nga action. Uy, gakanindot na ang story. Hantod nag-climax, ninggawas na ang mga kontrabida o mga bida. Naunsa na ba to sila? And then, paang nag-away na. And then, the denouncement og yes, nakadaog gyud ang bida. That is that simple. Pero ato gyud again sa atong stories, atong haluan og unsa gali itong three things? We have the facts, narrative, and the emotions. So ato gyud na silang i-connect tanan. Yes, of course. Also, the Bible is full of stories, of parables. We have the Good Samaritan nga story, the wise and the foolish virgins, the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son, and so much more. Unsay mga conflict ani nga story? Sa Good Samaritan, unsay conflict sa story? Unsay conflict sa Good Samaritan? Di ba katong naunsa si Good Samaritan gali? Naunsa gali tong gitabangan ni Good Samaritan na? Ha? Gitulis. Unya unsa may conflict ato? Unsa may medyo climactic event ato nga ang ningtabang pagali is the Good Samaritan, which is kalaban kaayo nila, and so on and so forth. Okay, so again, the story formula is facts plus good narrative
plus emotions equals a great story. Again, facts, unsa to yung mga facts, unsay nahitabo, unsay tuig, unsay oras nga nabuhat, and of course a good narrative ang imong pag-arrange sa story, and plus emotions nga ibutang, it will be equating to a great story. Now, kinsay nakakita og Hacksaw Ridge? Gamay ra? Oh, yeah. And of course, the Terminator, one of its producer is a Seventh-day Adventist. Pero though dili na kayo ga church nga may bet, he's a Seventh-day Adventist. Ingon niya, the truth is not important. Siya kay ko, the truth is not important. So unsa man di ang imong ingon? Iya dang giingon, it's how you tell the truth. Di ba? Naay, bisag sa atong church, daghang kayo magsug kayo mog storya ba? Bisan og dili na bitog tinud la. Basta sige nimo kadunggan kay tinuod naman siguro to. Di ba? So again, as communicators, we must do our work nga ato yung tarungon ng ato ang storytelling. So again, unsa gali itong first sa story, sa ato ang production, number 1 is development, number 2 is, number 3 is, and number 4 is, and distribution. So, humanata sa ato ang development, na natay idea, ahagali na to makita atong ideas, what is trending, what are stories that we can tell, di ba? So we can make that as our content. So next is the pre-production stage, the planning stage. So nanatay story, uy, si kuan day nindot day kayo nig story. So ato aning i-shoot. Pwede nato ni himuan og content, pwede nato ni himuan og acting si ma'am and so and so and so. So we will be having our planning stage. Here you will be getting your scripts, your storyboard, your cast, of course, your budget. Dire kita magtiwas tanan basta na nagali budget. Uy, budget na sad. And of course your location kung asa nimo i-shoot. And next is your crew, your equipment, logistics, and etc. Dire ni sa pre-production stage. Again, the scripts, unsa atong gamiton kinsay mag-write sa script, because even if the story is there, kailangan gyapon na siya buhatan og scripts, og gears and locations and the budget and the crew. So, mo to siya ang pre-production stage, which is the planning stage, a pre-production stage. So next is you will be going to your production. Sige, kumpleto na ta. Nanatay story, nanatay script writers, nanatanan, kumpleto na tanan. So we'll be going to our production. So this is one of the productions. Dili kay maklaro. Sa Hope Japan. Okay, next one is sa production, kasagara magid nato dili as a church, dili magid kayo nato magamit diretso ang dagko nga camera, ang mga mirrorless or what do you call this, DSLRs. So we'll be making use of our mobile phone as a videography, sa tool for videography. So here are some tips sa paghimo sa tong videography. Now, number 1 is know your phone. Uy, unsa di akong cellphone? Nindot di ni og camera kaha akong cellphone, or nindot ba ni siya og audio? Nindot ba kani akong cellphone? Sometimes manggod daghan sa to naka-iPhone or even Android phones can be used. So ato ang tan-awon ato ang mobile phone. And next is always clean your lens. Ato gyud nang limpyuhan permi ang ato ang lens. Kay dira gyud tanan musulod ang tanan data. Next one, set the focus. Diba? Naasa to ang phone na ay manual focus, na apoy autofocus. Kung unsa atong itap, dito po siya mo, focus. So, dire, makita na to ang ilahang focus. Kung sa pag-video na to, dapat, kung unsa atong subject, dito po naka-focus. Dili mo po pwede ako ang gi-interview, pero ang focus kay ang tarpaulin. Lisod po kayo, di ba? So, kung unsa ang imong subject, mao gyud ang imong focus. Next one. Set the focus. Next one is adjust exposure manually. What is the exposure? What's the exposure? It is in the lighting. So, kung unsa ka hayag ug unsa ka ngit-ngit, naagya po na sa to ang mga cameras, if you will be going to the manual mode,
naa ang exposure nato dira makita kung unsa ang mugawas. And of course, never ever use Zoom. Diba kabantay mo na mga kaigsunan? Kung i-zoom gali ninyo ang inyong phone, ang gawas gud sa inyong camera, grabe gud kabati. Though there are lenses today, labi na sa iPhone 13 Pro Max man siya, Pro o Pro Max, nga naanay telling a photo, telephoto nga lenses. Pero katugaling walay mga telephoto nga lenses, ayaw gid mo og gamit og unsa? Zoom. Pwede na ninyo i-zoom day, pwede day gyapon. Ang zoom ninyo, of course, duol para ma-zoom. Okay? So duula gid ninyo ang subject. Don't ever use Zoom kung naagid mo'y video photography, videography nga sa inyohang mobile lang gamiton. And of course, keep your camera steady. Use a tripod kung kailangan. Kinsa goy ganan, di gid siya makita. Kinsa goy ganahan nga shaky ra permi niyo ang shots. Dili gid na makita gyud. Maglabad ra ang ulo sa inyong audience. Kung walay tripod, you can use like this thing. Pwede ninyo ibutang inyong camera or mag-ana mo. Basta kung mag-handheld gali mo mga kaigsunan, ayaw gid ninyo kung gunitan manggaling ninyo, kung pwede dili gid sa handheld. Okay? Kay mo shake gid na siya always. Except if ever you'll be making tag-as nga mga phones nga medyo mahal na, kay nana sila'y antay sa shake. Pero kung wala, pwede ninyo ilin inyong body sa wall, then i-shoot. Okay? Or, isa pod ka technique is medyo pabugatan ninyo ang inyong phone. Or imong i-attach sa imong body. Kung wala gyud tripod. But much better if nagid mo tripods. Kay labi na naman kay makapalit karon nga mga tripod bitaw for phone. Kung pwede gamay lang, bisa gamay lang nga tripod ato nang gamiton. You can use these things. Sa pag-teach niya, I don't know if makita pa ninyo, naa siya'y gisabit sa taas, then gihanger niya, og pwede na matripod. Maklaro pa ba? Dili na. Dili kayo maklaro, no? So, you can use anything for tripods. Kana, muna iyang gibuhat. Mura gibutang niya sa chair, dayon gisabit niya sa iyang atop. Next one, of course, is the rule of thirds. Kinsay kabalo diri sa rule of thirds? Yun. Na yung mga youth nga kabalo sa rule of thirds. Rule of thirds is a imaginary line, 3 lines nga imuhang 2 lines, I'm sorry. 2 lines nga ma-divide ang imuhang frame into 3. So didto na nimo ibutang ang imuhang subject. Kung makakita mo ani, naa siya'y 2 ka lines, 2 ka lines, then na-divide into 3 ang iyahang frame niya, ang iyahang whole nga shot. So, dili nimo siya ibutang sa tunga or dili nimo siya ibutang sa kilid kaayo, didto nimo siya ibutang kung asa ang intersecting nga lines. Makita pa ninyo ang subject? Didto ninyo siya ibutang sa intersecting nga lines. So, pwede ninyo siya ibutang dire, or dire sa rule of thirds. And also, this is also sa isa ka example sa rule of thirds. Naapod siya diri dapit nga line sa second line nga naka-plus-star. Mas nice man gud siya tan-awon kung naka-rule of thirds pud siya. And also, of course, after knowing the rule of thirds, joker kayo, break the rule of thirds. So, after knowing the rule of thirds, again, break the rule of thirds. So, pwede na to siya ibutang ang subject. Dili na kayo maklaro sa to ang subject. And of course, use leading lines. Makita ninyo ang railings? Makita pa ninyo ang subject? Yes or no? Yes. Okay. Diba na ay lines nga galid padulong sa subject, right? So, kana siya nga mga lines, pwede na to na magamit as leading lines. Because sa isa man good ka photo, whether we like it or not, it will always be a 2D. Diba? Duwa ra na siya ka-dimension. So, para nato makuha ang medyo na siya 3D effect, na siya medyo background, makabalo sila nga kani foreground, kani background, kani ang mauni ang subject, we must use leading lines. Kanang chairs nga gapasunod or kanang benches sa kilid, pwede na natong himuon nga
Leading lines. Okay. So here's also an example of leading lines. Oh, di na gid siya makita. And next one. Shoot from different perspective, di ba? So pwede nimo siya i-shoot dire or gikan sa taas, top shot. Kani siya nga shot naa siya sa ubos sa grasses. So ang tawag ani nga shot is naa siya sa ubos, di na gid makita ang picture, no? Kani siya nasa sa taas. So pwedeng nagyapon nimo siya i-shoot sa taas, i-shoot nimo siya on an eye level, or i-shoot nimo siya sa ubos. And of course, next one is watch out for distracting backgrounds. Unsay kung katong nakaklaro, unsay mali ani nga picture? Unsay mali sa picture niya? Ang isa bitaw sa mali nga picture niya karon kay dili siya maklaro, no? Di gyud siya maklaro. Di po siya maklaro of course kung inyo nang makitag tarong kay daghan na kayo og background niya, dili na niya makita ang iyang subject. And watch out for distracting backgrounds. Yeah, katong ganina pod. And record multiple takes. Ayaw gid mo take, for example, mag-shoot mo og isa ka scene nga nay acting. Shoot take 1. Pag take 1, uy, okay na kayo na yung shoot. Sige, next take na lahi na pod nga scene. Kung pwede, kung napag time, ayaw gid na ninyo buhata. Again, take 2 to 3 shots. So take 1, take 2, take 3. Then okay na ang shot. Kung okay na gyud ang shot. But ayaw gyud buhata nga isa lang ka shot kay gadali ta. Kung pwede balik ka gyud, balik ka at least 3 times. Okay, record multiple takes. Daghan gid sila. Okay. So again, katunga shot sa videography and napoy again the rule of thirds. Pwede siya ma-play. Okay, di siya ma-play. Sige. Again, the rule of thirds. So, dirita sa framing sa tuang shots. Now, sa tanan nga mohimog video, I'll be asking you this question. Okay ra ba na nga shot? What can you say about that shot? Is it okay or not? Okay or not? Ha? Okay ra or dili? Dili ka sure? Sa mga nagtan-aw, okay ra siya or dili? Dili nga naman. Nga naman. Any ideas? Ngano? Ngano ma'am, ha? Zoom ra kayo? Yeah, it could be. Unsa pay lain? Nganong medyo unsa na siya tawag? Kiwa. Murag awkward kay siya nga shot. Ngano man? Kay? Yeah. Unsa to ma'am? Yeah, dako kayo og space sa taas, di ba? Ambot kung makabantay mo sa mga movies, dili gid sila ga-shot og inana kay taas kayo og frame sa taas, and that's what you call headroom. The space between the head, if you have a subject like that, the space between the head of your subject until the topmost of your video or your frame, it's called the headroom. So, headroom na siya. So, ang nandutan nga shot is inani, inyong panao gamay, di ba? So, mas okay na siya tanawon. Unsa gali itong space between the head and the top sa imuhang frame, it's called headroom. Yeah, that's number 1, the headroom. So, mas nindot siya og naka-inana ang headroom. Balik na siya. Okay. Ayaw pag-una. Yun. Yeah, that's what you call the headroom. This one. Kana. What can you say about the shot? Diba? Taas gapon ko ayo og unsa galito tawag? The headroom. Yeah. So, unsay buhaton dapat sa videographer ana? Dapat naog gamay ang camera. So, ginaog niya na inani pud ang shot. Okay ra dili? Ha? Okay ra or dili? Dili gyapon. Nga naman? Wala nay? Wala nay? Unsa ito'y tawag? Ha?
wala na headroom. Oh, kuyaw na kayo, pina tanaw-tanaw din mo sa mga nag-video-video dira, uy sir, wala na headroom. Char kayo. Wala na headroom. It's the space between your head and the end sa imong frame. That's you call the headroom. This shot, muna siya headroom. Kung naamoy close up gud kayo nga shot nga medyo diritaman bus shot, kung pwede ang headroom, it's about 3 inches lang gikan sa iyang ulo padulong sa tip sa frame. Ayaw gyud ninyo pasubrae nga mayroon na pud siyang malumos or mapakog. Okay. So again, this is also the space. Headroom gyapon siya. Now, how about this? Is this correct or not? Di ba na siya headroom? Di ba katong kung giingon nga 3 inches, sakto na siya or dili? Ha? Sakto or dili? Dili, sakto. Dili, sakto. Okay, dili gyapon siya. Okay, but if you will be saying a headroom, of course, nasa headroom, di ba? Pero murag kung ikaw ang viewer medyo kiwa gyapon siya ba, medyo dili kay siya okay, it's because naa siya headroom pero putol pud iyang chin, iyang suwang. So apiki gyapon kay siya tan-awon. So the right thing to do is like this. So kung mo close up mo, when you say close up, kanang nana iyang ulo nga makita, ayaw og putla ang iyang suwang or iyang liog. O diri sa iyang top sa iyang liog. Diri mo putol sa iyang diri sa above sa iyang head. Though yes, wala siya headroom pero close up naman ang shot. Zoom na kaayo kung sa ato apang term zoom na kaayo. Pero okay ba to mo gamit og zoom kung sa videography sa mobile videography? Yes or no? Yes, no good. So kung kani nga shot, of course, duulon po nato ang subject kung mobile ra atong gamiton. So again ha, dili nato putlon sa iyahang suwang. Okay? So next one. Unsa galitong space between the head ug top sa kuan? Ha? Headroom. Okay, now I will be introducing you again lahi na pud nga room. It's what you call nose room. Okay? Kato kung nakita ninyo siya ganina, iyang gi-apply ang lower rule of thirds. Pero iya na siya nose room. Nose room kung asa gali ang nose niya ga face, naapod kay space nga ibutang dito. Okay? Unsa gali tawag ani? Nose room. Yeah. Unsa to kung asa ga face ang imuhang subject. For example, kung maglingkod ko, talk show ang inyong i-shoot. Kung maglingkod ko, then anak ko maglingkod. Haman dapit ang space. Dire or dire? Diba? Puro ra dire. So, sakto gyapon mo. So, dire ang space gyud. Kung asa ang nose nga mag-face, dito gyud ang space. Okay, next one. Kana, nose room na siya or dili? Sakto na nga nose room or dili? Yan naman. Ha? Talikod na pud gyud siya. So puro na pud likod ang iyang makita. But ihang nose naaman sa tunga. So dapat i-move to unsa man? Move to your right, di ba ang frame. So kung makita mo again, of course, always be looking for number 1. Unsa gali nga room? Headroom. Next one is nose room. Okay, good students. Okay. So kanina pud. So this is also an example of nose room. Bisan po gatindog siya or galingkod or dako pa kayang ang space or naka-wide shot pa mo, always good tanaw ninyo ang nose room. Kung asa inyong subject gatanaw, dito gyud ang kana dito gyud ang space sa inyong nose room. Kani. Ha? Di ba? Awkward kayo. Kung makita ninyo nga kana gasturya silang duha pero apiki nose room nila is bali. So, di ba? Dira na gid nato makita. Next time bitaw nga mutanaw mo og movie, makita na ninyo. Lah, wala man toy nose room. Lah, wala man toy headroom. Oh, may nana na din ta mo critic, tanawa gali ninyo sunod. But again, look for it. So, kung mag-shoot gali mo ginani, kung mag-conversation sila, of course, i-move gid imo ang nose room dito sa kilid. Next one is kanay lahi na pod, lead room. So kung asa aga bakla imo ang subject, dito pod ang imuhang lead room. So when you will be facing
this side diri gyud pod imuhang lead room. So kung magbaklay siya, sundon pod nimo ang imuhang shots, imuhang subject. Kana sakto na siya nga lead room. Ha? Di ba? Makita ninyo ang shot nga medyo awkward siya, medyo kiwa siya, kay wala siya lead room. Again ha, tanan nga videographers, please always take note of it. Ang sagalitong first. Next. Next one is lead room. Yeah. So inani pod kung mga racetracks, makita po ninyo. Kung asa ang lead, dito gina always ang space. Ana gid ang space perme. Kay para makuha gid nimo, ma-emphasize pud nga siya imong subject or sa race siya ang naguna. So kung nag-sit manggaling, kung asa ilang conversation, kung asa siya ga tan-aw, na po dito yang nose room. And of course, beware for bad backgrounds. Say dili na ma-emphasize imong subject. Ngano man, focus imong subject, focus imong background, focus pagid kayong likod sa background, diba? So kung unsa gali ang subject, supposed to be unta kung makaya sa lens, siya ra gid ang naka-focus. Okay. So kung dili nindot ang mga camera nga shot or ang background niya, of course, you can always move the camera kay para makakita ninyo ang nindot nga background. So, naka-shot siya. Gigamit gyapon niya ang rule of thirds nga wala kay niya gipakilid, wala po kay niya gi-center, nagid siya sa line, invisible line sa rule of thirds. Okay. Now, please always take note of this. Kung ang shot gali ninyo is blurry, dili siya maklaro nga blurry siya. Bisag unsaon sa blurry nga shot, bisag unsaon pa nag-edit sa editor, di na gid na matabang ang blurry nga shots. Again, so kung kamoy mag-shoot, please, ayaw gid ninyo halapa, tanawa gid ninyo, always check your focus. Yeah, shot sizes, camera movement. Okay. So here is also shots, shot list. Kani magamit kay ni sa inyong scriptwriter, sa inyong mga mo shoot sa videography. This is what you called wide shot. Nganong wide shot man iyang tawag kay? Ha? Ngano man? Wide man siya. So wide shot pud iyang tawag. So kung inani gali nga shot, imo nang ibutang dito wide shot. Take a wide shot. Take a wide shot sa church, take a wide shot sa sulod sa church, take a wide shot. So kung ikaw ang scriptwriter, inon para maka sinabtanay mo sa imuhang videographer, mayroon kang a wide shot. And also, this is a medium full shot. Medyo technical na siya. So kani medium full shot. So medium full shot, you can dapit sa tunga-tunga sa imong leg, hantod sa ibabaw sa imong ulo. Okay ra ba yung headroom? Yes or no? Ha? Okay ra? Okay ra gyapon siya tanawon. And unsa gali to? Unsa gali ni? Wide shot. Kani medium full shot. And next one is medium close up shot or bust shot. So diri na siya taman nga shot. Di ba? So kung mag-interview mo, usahay mo wide shot mo. Kung moingon gali inyong scriptwriter, inyong producer, take lang og wide shot. So wide shot. So, medium shot, medium full shot, medium close up shot or bust shot. Kasagara sa reporter o kung mag-take manggaling mo og news sa inyong mobile phones, inani gyud nga shots inyong i-take basta mag-report. Pero naa siya sa tunga para ma-emphasize gyud ang imong subject. So, unsa gali nga shot ang gitaman diri? Bust shot. Okay. And of course, close up shot. Okay ra yung headroom? Yes or no? Ha? Okay ra kay naka close up shot man. Labi na gyud og inani nga shot. Close up shot. So, aha gali to putlon nimo dire. Ayaw gyud putla ang liog. Of course pud sa shots kung pwede, ayaw gyud ninyo putla ng sa gali tawag ani mga elbow kani dili ka mo putol dire, dili ka mo putol og shot og dire. Kay kung imo sang putlon nga dire tama nimo shot, mura siya og manananggal pagka maayo. So ayaw kayo putla sa liog sa taas, diri sa chin, ayaw siya putla dire. Again ha, dili siya putlon dire, elbow, hawak og
tuhod. Kung pwede bisag sa tiil tanan nga mag-connect joints, tanan nga joints ayaw gid siya putla. Kung pwede lang kung putol ka dire, isa ka gamay dire or dire nga part or dire. Kung mag-close up shots ka. Og katong again headroom, nose room, lead room, close up shots, wide shots and etc. So, muna to imong productions, muna to imong production. Human na mo og shoot. Oy, hapit na po kumahuman. And of course, sa imuhang 3 points. Again, sa inyong pag-shoot, you always ask these questions. Why do we do this? Is it worth it? Number 2, story is king. Grabe good ang story. Kung mag-great, kung nindot yun kaayo ang inyong story, I can really say nga dako gud ang demand anang a video. And of course, the basics of cinematography. Unsa galito again? Unsa tong first? Headroom. Next one is? Next one? Lead room. Sa type sa shots, unsa ko tong dako na kayo nga shots, what you call that? Wide shot. Yeah. Next one is katong full lang. Medium full. Kung close up, medium close up or bus shots. Or katong next is close-up shots. Okay, so mura na siya ang basic nga thing nga himuon. And of course, again, the next one is post-production. Sa post-production, kinsa kagamit na og Filmora? Kagamit na og Filmora? Oh, na isa dito, Filmora. Ako, wa pa ko kagamit og Filmora. Next one is Final Cut. Sa mga Mac users. Kinsa Mac users dire be? Pero Mac. Wala gid ay. Sa Mac nga users, na ay Final Cut Pro. And of course, ang isa sa pinaka-sikat good is ang Adobe. Kinsa ga-edit? Kinsa ga-edit diri og video? Wala ga-edit og video. Isa ra ang ga-edit na tog video. Okay, so sa shots, ga-edit ka, ma'am? Okay, unsa imong ginagamit? Premiere, Final Cut? Cap? Cut. Sa cellphone la. Okay, sa cellphone nga shots. Yeah. Mupuni sa phone katong gingon ni ma'am og napoy reaction cam, napoy shake bounce effect, napoy keyframe animation. Pwede na kay ni siya maka-edit mo through your phone. Mo gini pinakamaayo karon sa cellphone. Kay bisag asa ka, pwede ka maka point and shoot and edit. Dira na gyud tanan. So again, sa process sa production, number 1 is development. Number 2 is number 3. Number 4. Number 5 is distribution. Okay, now nanata sa last which is ang distribution. So sa distribution, natay lahi-lahi nga outlets. You can use the Hope channel. Of course, you can also use social media accounts like Facebook, YouTube, pwede na ninyo upload. Karon good, limitless good ang possibilities sa ato ang stories nga pagahimuon. Sa news nga atong i-take because ato gid na siyang ma-upload sa internet through your mobile phone. Kinsay nagdala direct mobile phone be? Kinsay nagdala? Pwede nato ipagawas atong mobile phone? Pwede nato ipagawas? Yeah. Kana mga kaisunan, kung ato lang gyud nang gamiton sa pag-share sa gospel sa Ginoo, we can really shoot quality videos of it all the time. Gali na to makita ang stories. Stories are everywhere kung ato lang yung tanawon. So, nakoy gamay nga request. Pwede na to mapagawas na natong cellphone? Pwede na to mapagawas? Pagawas na to tong cellphone. Tanan, gawas. Gawas sa likod, gawas, cellphone, gawas. Sa likod. Now, again, why are we all doing this? Because of this verse. Kinsay gusto nga mobalik na ang Ginoo? Pataas kamot, pataas ang cellphone. Yes. Now, I would like to request everyone, kung kinsa ang gusto na nga mobalik ang Ginoo using their cell phones, let us all stand together. For now, unsa galito ang verse?
and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nation, and then shall the end come. Og nahuman na gid ko. Again, I would like to request everyone, kung kinsa ang mugamit sa ilang cellphone for the glory of God, please stand. Tindog ta mga kaigsunan. Gamit atong cellphone, atong ipagawas. Kay kani nga mga butang nga naa sa imong hand karon, magamit gud nimo siya for the message gyud sa Ginoo. I would like to request Pastor Buscato to please pray for, especially to our cell phones, to our gadgets good, nga atong gamiton good para sa glory sa Ginoo. Kay maugid na ang mga butang karon nga naa sa ato ang kamot. Thank you also. Thank you, Sir Ransons. Magambo ta. Amahan nga balaan, salamat kayo nga niining kahaponon na hatagan kami og dugang kahibalo sa paggamit sa amo mga gadget nga niya sa amo mga kamot. Amo kining giisa Ginoo ngadtos langit. Karon imo kining tagaan og pagtagad og imong himuon nga dakong panalangin ang talento nga among gi-develop ikan pa sa pipila ka mga panahon nga milabay og hangtod karon alang sa imo ang himaya. Salamat sa Ginoo nga samtang kami maghimo og mga content, mahimo kining panalangin ngadto sa ubang katawhan nga nagpangita sa kamatuoran. Salamat usab sa imo panalangin kanamo nga tanan, laki pang amo mga panimalay ug labaw sa tanan Ginoo. Salamat kaayo sa mando og giya sa balang espiritu nga maoy mo hulma kanamo aron mas mahimo kaming epektibo nga mga galamiton sa pagmensahe ug mantala sa balita. Salamat kay ikaw motubag sa ngalan ni Hesus nga maluluwas. Amen. Lecture o karong takna sa kahaponon mga kapaglaom atong isunod ang lecture sa ato ang video editing styles. So ang ato ang lecturer mga kapaglaom sa kini siya ka senior video editor or camera operator sa ato nga Hope Channel South Philippines. Volunteer siya since 2006. So ato ang sunod nga lecturer atong ihatag ang panahon kay Sir Andro Sineneng. The book of Micah, chapter 7, verses 18 to 19, it says, what is a God? Okay, maayong hapon mga kaigsunan. Daghang kayong salamat nga kamo nagpabilin karon dinhi. Og ang atong pagkahisgutan niini nga kahaponon video editing, pero dili ni siya kato bitawng video editing tudluan ta kung unsaon pag-cut, unsaon pagsumpay, unsaon pag-change sa color, unsaon pag change sa tingog. Kani siya nga to ang hisgutan karon nga video editing. Kuan ni siya kanang kung unsaon nimo nga sa dili pa ka moadto sa event, kung asa ka mag-cover unsa imong buhaton daan before ka moadto dito. So before ana, gusto na ko nga inyong i-differentiate
kanang gikan gyud sa inyo kung unsay kalainan sa Hope Channel sa ubang TV station. Like for example, Hollywood, GMA, ABS-CBN, ug unsa pa nang uban diha. Kinsay makasulti unsay kalainan sa Hope Channel anang mga TV station? Religious. Unsa pa gyud? Non-profit. Unsa pa gyud? Unsa to, sir? Daghang effects. Oh, daghang effects. Sakto sad. Daghang effects gyud bitaw. Og kung atong sabton mga kaigsunan, gingon ni Sir Dere nga non-profit. Kung mayong galit na non-profit, unsay sumpay ana? Siyempre, walay income. So kay walay income, unsa pag yung sumpay ana? Magsolicit. Ang mga crew, kay non-profit man siya, volunteer ang mga crew. Kabalo mo mga kaigsunan kung unsay pasabot kung ang imong crew volunteer? Dili yung ka makapugos. May na inyong sabot karon nagseminar ta. O sige, himo tag video, ako mag scriptwriter. Sige, ako i-edit. Pag sumawa, nagtunga. Unsay may tabo nimo? Wala kay mahimo. So karon nga kapunon, gisulti ganina ni Sir Renzon kung unsay video production process. Mga kaigsunan, mga batanon, ingnon ko kamo. Mao gyud to siya ang pinaka nindot unta nga mahitabo sa ato ang production. Dapat kompleto gyud ta. Naatay cameraman, naatay video editor, naatay writer, producer. Kay aron ang trabaho bitaw gaan. Dili mabilar ba? Kala bitaw may mabilar. Say tawag ninyo ana diri pagpulaw. Oh. Pero sa panahon nga dili na siya mahitabo kay mo lagi to, volunteer lagi. Unsa may atong buhaton kung dili na siya mahitabo? So mao ni siya karon ang ato ang pagkaistoryahan. Akong i-share sa inyo mga kaigsunan, dili ni siya gikan sa Google. Dili po ni siya gikan sa Hollywood or asa gikan. Gikan gyud ni siya sa Hope Channel South Philippines. Mao ni siya kakahitabo kada adlaw. So, aron mahitabo na siya, ang atong gusto nga buhaton, nag-ingon dinhi. Ang editing, ang video editing starts before the recording. Musugot mo na mga igsoon. Kung kisa ito naka-apil nga DMV sa una katong dito sa mission. Oh, naidaghan. So sa inyo, review na ni. So gingon din ang editing ko no, mahimo sa wala pa ang recording. Unya ganina sa istorya ni Sir Renzon, ang video processing, ang video production process, siyempre na gyud nay sa to yung term sa pirmiro, development. Magsunod ay ng pre-production, production o post-production. Mo gyud ay sunod. So ang pre-production na dito mo kamin ang mga writer, producer, so magstorya na sila o kung sa nga program ilang buhaton. Ang production po dito mo kamin ang mga technical crew, cameraman, audio operator, o ang post-production dito mo sulod ang video editor. Kung taparan siya sa iyahang writer, mas maayo. Pero ang post-production nga mo ang video editing mo na siya pinakalaay kay karon man usa diha. Sige ra kag tan-awan ang photo lang ng mga video, sumpay na pod, pangitag mga sayop, kung sumpay na pod. Mo na may tabo nimo. So, pero nani siya kanang advantage mga igsoon. Kay kung pananglitan mahimo nimo na nga kamo lang, tulura mo kabuok o patra mo kabuok or duhara mo kabuok, ang advantage is gamay ra inyong gasto kay kamura man. Diba? So, dili sa susunod. So, ang una nimong buhaton, pag-ingon sa, kung kinsa may mag-ingon, magsugo nimo nga para sa ingani na event, makikstorya ka dito sa imuhang producer or sa imuhang writer. So, unsa may inyong istoryahan. So, ikaw, dili ni siya applicable sa
sa cameraman lang ha or sa video editor, applicable ni siya sa tanan, ma-writer man ka, host man ka. Kaya to maning gi-assume nga kung ikaw lang unsay imong buhaton. So sa tanan ni, kung nakay gift sa pagka-writer, advantage ka. Nganuman, ang camera operation 15 to 30 minutes nimong tuon na kabalo na ka. Video editing 15 to 30 minutes nimong tuon, kabalo na ka. Pero ang paggaray nimo sa video, unsay permiro, unsay sunod, mo na siya struggle. So, kung maayo na kadaan sa writing, advantage na ka. Kabalo na kadaan nga, sunod mo ni. Okay. So, ang inyong istoryahan dito, mingon na ipamangutana ka nga, naikuan dito ka ng hope. Musulod dapat dito sa imong video, ang nisulod na noon, ang gikan sa speaker. Kaya siyempre, mas kusog man eh. So, dapat sakto ang imuhang equipment. So, ang imong dapat dalon nga microphone is handheld yun. Ingunaan ni siya. Kay kani siya, ang iyang makuhaan eh, ana ra. So, naay noise sa palibot, dili kay na niya dakpon. So, ang sunod nga rason nga nung makikistorya kadaan, pangutanon nimo unsay event, kinsay unsa kadaghan ang tawo, kay basig daghan kayo ang tawo, kana bitong huot kay tanan, dili ka kakuha og nindot nga shot, kay di ka kaliot kay huot kayo. So sabi mong baton, kung naa kay saktong gamit, magdala ka tong telephoto nga lens, kay baharag tuwa ra ka sa likod, close up gyapon nimo ang tao, ang speaker. Next, dirita sa karon mga igsoon mo, maghimo ta og magpagawas ko dinhi og mga example nga mga video kung unsaon nato paghimo ang usa ka video. Sa dili pa ako mong kaning nga mga video nga mo gawas karon, dito na mo ni gihimo natagaan mo gud opportunity ba nga makapuyo bitaw sa layong dapit. Unya kay perti mangyong mingawa ang lugar. Unya naanad ta nga kanang bibo kayo, daghang kay activities. Ang among gihimo niadto mi sa Arizona Conference, kay dito man mi naka puyo og 5 ka tuig. Niadto mi sa Arizona Conference, nag-volunteer mi nga kami maghimo sa ilahang video kauban ni Ma'am Charm. Unya, ang rason nga nung ako ning himuong example karon mga igsoon, tungod kay aron mailhan ninyo, makita ninyo nga kani nga mga video kaya ra kayo nato buhaton, kay kung magpagawas magutag ka nang gikan sa Hollywood, gikan sa mga dagkong TV station, moingon man ta nga syempre master gid to sila. So kini locally made ra gid ni, hinimo ra gid ni namo, wa gid ni sa ako sa ipagawas. Di pa di ay, sa dili pa di ay, ako sa ni-explain gamay ning naay upat din he. Upat lang ni akong example. Ang first is pwede ka magsugod sa imong video kay ang problema man gud, unsay akong sinugdanan no? Unsaon ka na kuno pag-edit, niabot na lang ka sa lugar, niabot na lang ka diri, wala pa gyud ko kakabalo kung unsay imong i-shoot. Unsa kaya kung unahon no? Mo na nga pag istorya pa lang daan sa imuhang writer o sa imong producer, imo nang ibalay daan sa imong nahuna or kung gusto ka imong isulat kung mo ready mahitabo. Kay aron ini abot nimo dito, ready na ka, dili ka magtira pasagad. Wa ka kabalo at tira pasagad, tira ka dia, daghan na kayo imong gipang shoot. Unya day pag abot sa ending, gamay ra kay nang gamit. Unya nakulangan pag yung shot. So mo na nga na diri ang una diri, you can start with the powerful lines or sentences gikan sa speakers. So paras karon daghan mo kayong speaker. Pwede ka magkuha og kanang tagpila ka lines, isa, duha, tulo ka lines gikan sa speaker. Nga mo to imong ipagawas. So ang example na dire. In the book of Micah, chapter 7, verses 18 to 19, it says, "What is a God who like unto thee, that pardoneth iniquity," number 1,
and passeth by the transgression of the remnant of his heritage, number 2. He retaineth not his anger forever, number 3, because he delighted in mercy, number 4. He will turn again his compassion upon us, number 6, and he will subdue our iniquities and cast their sins in the depths of the ocean, number 7. This is a wonderful promise of God that no matter how sinful we are or our conscience are bothered every day, He is a God that can forgive you. Di sa tataman. Kung atong tanahon tong video, di kayo siguro ninyo maklaro, ang unang ninggawas sa video is ang location, murag establishing shot ba, nga diha ni siya naitabo. Sa sunod nga shot, ang sunod ang simbahan, gawas sa simbahan. Ang human sa gawas sa simbahan, ang sulod mga audience. Mga audience ang gipang shatan, murag tagpila ka clips to, tag 2 ka clips lang, nga tag 2 or 1 second lang. Then human ana nigawas dayon ang speaker kauban sa iyang tingog. So while nagstorya siya, kung inyo nabantayan, last na siya nigawas, di ba? Pero ang iyang tingog, pagsugod pa lang ning gawas na iyang tingog kauban sa background music. So ang mahitabo mga igsoon, kung ingato ang imuhang buhaton, ang imong sinugdanan sa imong video, kay kung makahimo man kog kag ang ingato nga sinugdanan, pwede na ka magsunod og bisag unsa. Like pagsunod na ka og interview dayon, interview sa speaker, interview na pug ka sa mga audience kung unsay ilahang nakuha dito. So kung ingato ang imong buhaton, ang iyahang medyo inunta nga struggle ato, kung wala ka naanad, kay magtindog ka diha or diha baka sa tubangan, mag-record ka, maghulat ka kung kanus atong powerful lines mugagi. Kung ingato ang imong buhaton. Pero sa akong kabahin, kay sige naman ko gamit og ingon nato, ako na nang giunahuna daan. Basta gali nagtindog sa speaker diri, ayaw sa pag-record. Kay wala kay makuha na. Ang iyang kuha na puros greetings. Oh, moni na. Dito ka magsugod sa tunga-tunga or dapit sa katapusan, kay naa na dito mo gawas ang powerful lines nila. So aron makatipid ka og card ba? Kay basig ang imong card 6 gig ako lang 14 gig lang, di ba? Nya aron pos dali ang imuhang pag-edit, kabalo ka kung asa daan. Dayon kung inigawas na yun sa speaker, ayaw kalimot yun. Labi na kung ang speaker dako granggo, bisag dili dako granggo, ibutang yun na iyang ngalan diha. Pagbutang gali nimo sa iyang ngalan, ayaw gyud kasayop sa spelling. Kay grabe gyud na siya ka mortal sin gyud na siya basta masayop nimong spelling niya. Nga ubang mga tao nga kanang daghan na kay lahuman sa kinabuhi ba, daghan pa nagsumpay, human siyang ngalan dagag sumpay. I-appeal gyud na. I-appeal kay mao man nay ethics sa media, ato gyud na siyang i-appeal. So mo to siya example sa mga powerful lines like ato nang ipadayon gamay. And of the Holy Spirit. And everyone said, Bautismo ni siya. Time pa di ay. Kato siya nga kini siya nga event. Kani siya og sa ato apa tulda ba kada bitawng 7 days o 7 nights nga tulda ingon na mao ni siya pod nga nahitabo dito. Og kabalo man ta nga kung ikaw mag-video karon diha og ikaw ang mag-edit, mao ni siya nga klase sa video ang pinakalaay gyud kayo himuon, pinaka-struggle kayo magunahuna kung unsaon nimo og plaster nga numan walay laing nahitabo diri, nagwali ra gyud siya og naminaw ra ng mga tao na unsaon man nimo na paghimog video nga interesting pod. So munang unya kay mo man ning kahitabo sa ato, di ba sige tagwali. Oh, so munik siya karon ang akong gihimong example. Kay pwede na to ni siya himuang arti gamay para lang god nga ganahan pug tanaw ang uban. So ato'y padayon. Ya 3 minutes ra ni siya. Mushroom.
Our race is high in Kani calcium. sample as a ni siya good sa source of calcium lecture. for us. Ato lang ni forward We kumay. have beans, different kinds of beans. Kale is very high. For the Seventh-day Adventist Church. Not So only for interview Sahuari din to ka sa Seventh-day organizer. Adventist, for the entire world. But the impact for us here is this community are really looking for the importance of health. You know, we've received several phone calls in the community asking us to, if we have a program like New Start or, you know, different kind of topics about health. And that is why we envision to have a series for 1 week that's about health and also about hope. And that is people that's we're looking here in the area. As we present to the people, Kani sila mga a lot speakers of ni. them make the necessary lifestyle changes. Just simple as from drinking soda pops to drinking water. A lot of them come back to us and tell us, thank you for helping us. A lot of them had overcome being candidates for diabetes. A lot of them said that their cholesterol, their bad cholesterol, LDL, had come down. And to us, that is our joy when we are able to help people. Nya kay naaman sila official gyud din nila nga singers. So pagawas mo kagamay bisag chorus lang. Ayaw ibutang sila diha nga na kay video nga nagkanta sila unya wala ilang tingog. Ayaw ginagwata kay muras lag kingkoy ana. Butangi gyud tingog. From this day forth, you should remember that we have a God which says, even how sinful we are, if we go to Jesus, I will throw all your sins into the deepest part of the ocean, and I will never remember them again. Muna title sa ilang program. Kung iyong nakita, nag-end po siya og powerful lines. Pero di na to kinahanglan, di na to necessary. Pero kung napakailaing ma-record, mas maayo pod. So usa to siya ka example mga igsoon. Karon ato ta sa sunod. So sunod gingon din nga start with the reporter or host. So pananglitan mispa. Wa jud kay laing mahimuan na pag kay GQ manggod na sa anchor. So ang anchor nato sa Hope Channel South Philippines si EJ ug si Maker. Moingon man na sila nga aniya karon si kapaglaom Andro alang sa detalye. Next clip Andro gyud na kay iya magisulti daan. So una ka dito, aniya kita karon sa mo man kasagaran ka kahitabo. Pero naay example din ni mga igsoon nga aron ma-enhance nato na ang kung maminaw mo unya sa pagpadayon istorya ni Ma'am Charm ang mga pamaagi sa writing kung unsaon nato kay namay daghan. So sa ato lang murag naanad ta ba nga ani at kay karon din sulti din imong lugar nagpagipahigayon din ang Hope Wired mga ingon ana pero naay daghang paagi aron nga mas captivating ang imong video. So para example ana ako ning ipagawas. At the heart of South Philippines are the two eminent institutions, the learning capital of primary years, leading to equipping skills as our younger generation is getting ready to face the challenges of the real world. Within this territory of where peace and order is challenged are the mountains and the green fields where the body, mind, and spirit is holistically developed into becoming the pillar of a family, church, and nation. An Adventist educational system are designed is Okay, kung inyong na-obserbaran, pila sila katao? Duha lang, isa na to katao, pero gitunga lang ang screen into two. So, pag tanaw pa lang nimo unsay may tabo, di ba giunsa mo ni? Di ba makaana gyud ka? So, makuha gyud nimo ang imong audience. Pero kung mangutana mo kung unsaon to siya paggamit, unsaon to siya paghimo, medyo technically ingnon ta praktisanan siya gamay kay kadaghan mo gud mo to buhaton. Ang una, i-record nimo mag-record siya sa iyang phone, sa iyang tingog. Wala pay kamera, phone lang sa audio lang, audio.
So i-record niya, pagkahuman niya record atubang din siya sa kamera. Iya tong hawiran ang iyang phone, nga siya earphone diri, i-play to niya. Pag play niya, pag sugod og istorya, sugod po siya istorya, iya tong sabayan iyang tingog. Okay. So hangtod nga niya pag istorya niya, iya man tong i-divide kung asa ang mutubag. So first sentence iyang isulti. Ang pagka next sentence dili niya isulti. Kay para man to sa next. Pagkasunod na po nga sentence mo na po ito yung isulti. So hangtod nga mahuman. Karon pag human adto, ilis na po siya sinina. Lahi na pong sinina. Ang iyan na pong isulti, kato na pong second line. Second line, fourth line, dayon ikaunom, ikawalo. So pag abot mo sa editing, magpuli-puli na to sila. Imula na yung ipasigo sila sa screen. So mura siya og something kakaiba, pero ang importante ang message yun. Kanina before ta mo padayon, labi na sa mga batanon bitaw no. Grabe kana bitawng murag ma-amaze kay ta og tan-aw aning mga graphics sama sa giingon ni Sir karon. Pero ang graphics dito ra gyud nimo himuon kung nahuman na ka sa imong video. Ayaw gyud na siya himua sa wala pa nimo gihimo ang imong video nganuman mahurot ang imong panahon diha. Unya remember, ang content sa imong video maunay pinaka-importante, dili ang imong graphics. So dito yung ka mag-focus sa unsa mo gyud kung ibutang sao man ako nagplaster ang istorya ni. Mo gyud na imong i-focus, ayaw gyud patintala ng graphics kay pwede ra man na simple lang nga elegant tanawon, di tong magtumbling-tumbling gyud og sa to. Okay ra na siya kung kanang na-master na gyud ta. Okay? So dili unta siya mahimong hindrance nga matabunan na noon ang content kay giuna nato ang graphics. So kung ato na ipadayon mao gyapon Produce missionaries, professionals who in their fields will serve the people in different parts of the world. I graduated in Mountain View College in 1981. So kani siya nga video mga igsoon, nag-joint reunion ang MMA ug ang MVC dito sa San Diego. So ato na pod mi, apil-apil na pod, himo na pod mig video. Unya kini siya nga video atong mga panahon na, syempre amo pod ang gisend sa panimbaya. Kay bisag na ami dito, gasen gyapon mig panimbaya nga mga videos para ipasalida sa channel. So kani nga event, joint reunion nila, dayon gipang interview ang mga kanang naa didto nga gikan sa MMA o gikan sa MVC kung unsay nahimong impact sa schools para sa ilaha. So atong hinumduman mga igsoon nga kung mura man gyapon, i-elaborate ni Ma'am Charmon niya. Sa panahon nga ikaw ray mag-interview kay ibutang talagi wa niabot imong teammates, so ikaw ra wala WH ra magyapon ang pangutana. WH then how? Mura mo ginay pangutana. Unya sa ko lang ni ha, mo ni akong ginahimo. Panalitan na ako i-interview nga tulo ka kanang audience dia. Kung na ako na-prepare nga tulo ka pangutana, kanang tulo ka pangutana ako nang ipakutana sa tulo nga akong gusto ipangutana. Diyon sa editing, syempre laylahi mo to sila utok. Laylahi po sila gipang istorya, laylahi og thought ang ilang mga tubag. So sa isa nimo pagpaminaw nimo sa iya nindot ang iyahang ikatulo nga answer sa pangutana. Kung diri ni sa ikatulo na ko ibutang. O ang answer sa first kani kay nindot siya. Kanira kong ibutang. In short mga igsoon, katong tulo ka question, lahi-lahi ang tao ang nagtubag ato. Ayaw to isulod silang tanan nga ang ilahang ang imong tulo ka gi-prepare nga question, gipa-answer to nimo silang tulo sa tulo pod. Ayaw. Usara gyud imong ibutang. Kay the more nga magkataas ang imong video, the more nga magkabati. So kinahanglan mubo gyud imong video. Dayon pananglitan, grabe yung explanation. Kuan na to, munay art pod nganong tulo or upat imong interviewon. Kaya aron nagputol nimo niya, dili bitaw gisumpayan sa lahi nga tao ang iyang istorya. So dili kay siya klaro nga imo day siyang giputol kay taas na kayo ang iyang gipangsulti. So padayon ta mo to siya ang example sa
kanang kung magsugod ka sa host or sa reporter. Karon direta sa start with the people that you featured. Kani man gud nga event mga igsoon, dito ni nitabo sa Phoenix, Arizona, community service ni siya. O kini siya ang sa akong nahibalan lang, murag kiligid siya ang pinakadako nga community service. Kay ang volunteers pa lang alone, 3,000 na sila kabuok. And they are from all over the world. Nag-live para mo apil lang mga doctor, nurses o gumunsa pa ng uban diha. Og nahitabo ni siya 3 days. 3 days ni siya nahitabo. Unya samtang nag-volunteer mi dito nga maghimo mi og mga video highlights og unsa pa nang kikinahanglan nga mga video, naapoy lahi nga mga grupo dito. Team sila. Team of 6, 8. Ingana sila kadagan. Pagabot sa mua, ingon sila nga, just the two of you? Oh yeah. Okay. Tagaan mi lamisa. Okay, diya mo. So, ang ilaha pong gipangkuha nga mga shots pod, lahi po ang stories nga ilang gipanghimo. Kining sa mua, nga nahuna-hunaan, dito mi sa gipangita namo kung unsa gyud ang kanabitawng dili common. Kay kung community service man gud, ang common man gud nga imong i-feature, kung mag-feature ka og tawo, syempre ang recipient, ang nurses, ang doctors, ang volunteers, mo gyud nay pinaka-common. Pero dito sa US mga higsuon, tungod kay open country siya, daghan kaayo dito ang dili kabalo mag-English. So appeal sa ilang volunteer ang mga kanang gitawag nila og translators. Daghan kay volunteers nga translators. Kunya mao na siya ang among gi-feature si ang mga translators. Og ako na ipakita sa inyo ha ang video. Deus é maravilhoso porque criou várias línguas. Мы здесь, чтобы показать людям любовь Бога. Chúng ta tới để chia sẻ tình thương của Chúa. 我们来分享上帝的爱。 Kami pumarito upang may pamahagi ang pag-ibig ng Panginoon at mapaglingkuran lahat. Skwaje kufashawano hana muri Phoenix kandi kubabwira ko Imana ibakunda cyane. Happening right here at the Phoenix Convention Center is the delivery of love in any language. Contained in this 24-acre convention center are people of varied culture, race, creed, and languages. And because we believe that language can be a bridge to communicating effectively, and communication is the key to deliver right services, a battery of interpreters delightfully translating, communicating, and interacting with people who wish to be understood can be found everywhere in this hall, listening and assisting those in need. Let us meet the Arrojo family. They come from Brazil, have come to Texas for a holiday break, but their hearts are tailored to serve and do God's work. They ended up volunteering for this mega clinic here in Phoenix. Well, we were supposed to pass our Christmas in our friend's house in McAllen, next to San Antonio, Texas. And we got a friend that lives in Seattle, near from, and he invited us to pass his daughter's birthday in Grand Canyon. And also came to pass it to health to help somebody in people and mission. And then we accepted, and now I'm here. We were born in Brazil, but in my heart I had the special dream. I want to be a missionary doctor in different countries, in different cultures. And we went to Kosovo, Yugoslavia, in time for the war. And I worked in 3 different hospitals there. In that time, my English was so bad, but God helped me a lot. Always I pray, please God, help me because I want to help this patient. You know, I see being fulfilled in front of my eyes the 3 angels' messages to go to every kindred, nation, tribe, tongue, and people. You know, people, you can have every service available for a patient, but if they don't have a translator, they can't get serviced. We've had patients who had to sit for
hours and hours upon end. Even someone had to get turned away because we didn't have enough interpreters. The need for someone who can just speak that language, even if they're not a professional, you can't underestimate it. I see the interpretive services that we had man just right here in cardiology. He had chest pain right away. So we got a Spanish translator for him and he wanted to see the doctor. You know, so it could be life-saving and he see God's love through us. A blessing to be able to help someone to communicate well with the doctors and the nurses and the professionals here to receive the help that they need. And so we're just meeting another need that they have, and that is the language barrier. And to be able to break that down draws us closer to them than ever before. How does it feel coming here and have availed the services? ¿Cómo te sentiste al venir aquí y tomar estos servicios? Bien, muy bien. Muy bueno todo. Muy bien, very good. Everything was fine. How does it feel being helped by the interpreter with you? ¿Cómo te has sentido con un traductor contigo? Muy amables todos. Muy bien también. Yeah, everybody is so kind and very good. Truly, without our interpreters, we cannot accommodate the needs of our patients. It is the language of love, the words of compassion, the gestures of direction, and the expression of sympathy, transmitting how our brothers and sisters should take care of one another. This serve as the pathways to a better understanding. You have made a difference. There are people who had received service who saw God's love through different doctors and different services that they never would have known because you could speak their heart language. And I know people who have made friends with them and taken them through that they wouldn't be able to talk to anybody, but their interpreter, they became their friend that day. There are about 6,500 different spoken languages used in the world, but we are assured that whatever language we are using, God understands even before we utter them. Nakapagtataka ang Panginoon upang maisip niyang likhain ang iba't ibang mga lengguwahe. Dios es maravilloso porque creó varios idiomas. Tôi rất thương Chúa vì Chúa thương mỗi người, mỗi dân tộc. 上帝真的很神奇的，创造了不同的语言，但是在这里我们有一个共同的语言，爱。God is goed omdat God het baie tale gemaakt. So katong tulo nga naa sa last shot, moto sila ang family nga nag-volunteer pod. They can speak 3 languages, Portuguese, Spanish, o kung sa patong usa. Dayon, moto sila among gi-feature kay supposed to be dili gyud to sila moadto dito kay moadto sila og Christmas break unta sa Texas. Pero nakadungog sila, motong niadto sila dito kay ang iyang mama ug papa puros doktor. Doktor na sila, translator pa gyud. So, kung inyong ato ta atong tagsa-tagsaon ni, kung inyong tan-awon ang first clip. Deus é maravilhoso porque criou várias línguas. Мы здесь, чтобы показать людям любовь Бога. Chúng ta tới để chia sẻ tình thương của Chúa. 我们来分享上帝的爱。 Kami pumarito upang may pamahagi ang pag-ibig ng Panginoon at mapaglingkuran lahat. Skwaje kufashawana hana muri Phoenix kandi kuwabwira ko Imana ibakunda cyane. Muna siya ang kato akong gingon ganina nga kung naka-i-feature nga tawo, pwede nga sila ang imuhang himuong sinugdanan sa imong video. Dayon ayha padayon ni sulod ang host. Paminawa unsay gisulti sa host. Here at the Phoenix Convention Center is the delivery of love in any happening right here at the Phoenix Convention Center is the delivery of love in any language. Ingato ra kamubo. Ayaw kaayog taasa. Basta labi na og video nga maghimo bitaw ka kanang kani kay murag nabutang naman ni siya nga featured video nga something highlight pod, pwede mo siya tawagong highlights. Ayaw kayo taasa ang istorya sa imong host. Dito nimo siya taason sa iyang VO. Kay aron kung VO man god, meaning dili ang host ang nakita, meaning katong mga
kung unsay panghitabo dito. Muna mga igsoon nga kung kinahanglan gyud nga mag-research. Kung ikaw ang maghimo sa video, ikaw ang maghimo sa script, mag-research gyud ka para nakay pwede pa madugang nga dili gikan sa imong kaugalingong panghunahuna. Dayon tan-aw nato ang iyahang ending. And I know people who have made friends with them and taken them through that they wouldn't be able to talk to anybody, but their interpreter, they became their friend that day. There are about 6,500 different spoken languages used in the world, but we are assured that whatever language we are using, God understands even before we utter them. Unsa ni mo pagkabalo kung unsa kadaghan tong spoken languages all over the world kung wala ka nag-research? So kinahanglan back up yug ka, mag-research yug ka. Dayon Bible verse. Mo man gyud ay pinakamaayo kung na kay Bible verse nga imong madugang. Ang Panginoon. Dayon upang balik maisip na po niyang dayon ka likhain sa ang katong iba't ibang mga lengguwahe. imong Dios es sinugdanan. maravilloso porque crió varios idiomas. Tôi rất thương Chúa vì Chúa thương mỗi người, mỗi dân tộc. 上帝真的很神奇的 So, okay naman eh. 创造 Ito 了 na 不 to sa 同的 next. 语言。 So napay isa diri nga last na gyud ni siya. Start with a voice over. So kasagaran gyud kay tabuan ni start og kay voice over tungod kay wala man kay kuan, wala man kay host, wala kay reporter, so voice over na lang. Pwede pod na siya. Pero kani ako ipakita sa inyo ana ni siya host. Society identified them as the me generation, branded as the techie savvy, GYC being ni the mga first higala generation sa to grow up with Phoenix. a computer in their homes. Titled as the digital congregation, the social media beings where internet has become their first teacher. They often referred to as the hyper-connected nature of the world today. But in every generation, there will always be spiritual leaders and ministry-centered young people. Yes, their ways and lifestyle are influenced by the internet and the world, but this leads them to develop a very unique perspective of how to spread the word of God throughout the world. In this generation of our youth, they seek for authenticity, trained to handle pressure and stress. Pushing their ministry with creativity, utilizes media and the power of internet in driving their passion to serve God. In this exhibit hall inside the Phoenix Convention Center, more than half of the display is all about youth and media. These booths are just an extension of a big event intended for the youth by the youth. The GYC, or Generation Youth Christ. It is a youth-initiated and led movement of the Seventh-day Adventist with a vision to uphold the distinctive message of Jesus, to aspire to excellence, and to embrace the call to discipleship. The GYC 2017 was held in Phoenix, Arizona. Roughly 2,000 GYC participants knocked 28,456 doors, 1,589 prayers given, and 31,000 pieces of literature was spread throughout Phoenix. The three-day conference of millennials only proved that in any generation, God will let His chosen young ones to arise and shine until He comes. The Lord has appointed the youth to be His helping hand. With such an army of workers such as our youth who are rightly trained,
the message of hope and love will be spread throughout the world from generations to generations. Okay, atong inumduman mga igsoon nga katapos siya nga video, kana bitawng exhibit ra man gud to siya. Dili gid to siya ingon nga event nga sama ani nga nay mga speaker nga na dili exhibit ra gid to siya sa tanang ministries nga gipakita. Pero mao ni kung maghimo galit ag video labi na mag-cover kag event na kay mga panghitabo nga imuhang gusto i-cover, ayaw gyud kalimot kay interview gyud nimo ang organizer bisag isa lang sa ilaha. Interview pug ka og recipient or participants. Kay kung dili man gud mo nabuhaton, naghimo ra kag video wala interview. Sama ra na sa mura kag diadto didto nga wala na nang hid. Kuha lang kag video nga wala ka na nang hid ba. So dapat ma-interview gid nimong organizer aron kadugang pud na siya nga kabugaton or quality sa imong video. So karon mga igsoon mao to ang ako ang topic video editing, pero before ko mo tindog mga igsoon kato di ay gipagawas namo ganina ako lang i-share pod sa inyo. Deus é maravilhoso porque criou várias línguas. Kani siya nga video, mao ni siya ang natitabo ni siya 2017. Mao ni siya ang pinaka most viewed video sa ilahang Facebook page. Ang ilahang Facebook page ngalan is Your Best Pathways to Health. Hangtod karon existing sila. Sige, yearly man sila yearly sila gahimo og medical mission. Pero mao ni siya ang pinakadagan og views nga numan. Graphics, wala ba ito yung graphics? Dili tungod sa unsa nang nadia ang shots gali di gid to para sa kuha. Kung siguro na ako'y kauban mas munindot pa to. Nya gibuhat ra ba ito sa duha ka tawo. Nya ang isa pa gyud kay naa siya sa pre-production meaning naa siya sa writing, naa siya sa pag-concept unsaon. Unya ako ra usa sa technical. So mas munindot pa gyud to siya kung daghan mi. Pero ang rason nga nung dagan to siya og viewers tungod kay ganahan sila sa storyline. Dagang kaayong nalipay nga mga katubitang mga interpreter kay for so many years wala sila na-recognize. Walay naghimog video nga sama sa kato nga video sa ilaha. So motong murag na trending siya kadali adtong nga time nahimo siyang 9,000 viewers adtong panahon na nya sa US man gud. Kung maka-viewer gali kag 2,000 hayahay na kay na kay di man sila kayo ka Facebook o ka Facebook pud sila di pud sila mag-post, di gyud ka kabalo kung asa sila di para sa ato diri ba flying to kabalo ka sila di sila gusto nga makabalo ka kung asa sila. Mao nang na kay viewer dito nga 500 1,000 hayahay na kay na mayong hapon mga igsoon og dagang salamat. Ayaw para masumpay ni siya hinaut unta nga inyo tong gihinumduman tong kang si Renson ganina, kang Char mosunod, kang Pastor Buscato, sumpay ra ni sila kay Pastor Buscato live streaming man pud na. So daghang kayong salamat. Thank you so much, Sir Andrew A. Sinining, for a very detailed presentation. Well informed on how to do and edit now our video reports. Now, without further ado, let us now proceed to the next part of our program. Our topic will be all about local church live streaming. Let me introduce to you our speaker. Our speaker is a 1,000 missionary movement director of South Philippine Union Conference for 2 years. He was the youth director of South Philippine Union Conference for 6 years.
He was also our communication director of South Philippine Union Conference for 5 years, and presently, he is our executive secretary of South Philippine Union Conference. Help me welcome our next speaker that will talk about local church live streaming, Pastor Heshbon Buscato. A round of applause. May hapon mga ka-communicators. Thank you Ma'am Gillette for the kind introduction. Ang atong topic karon is about local church live streaming. Pila ka churches dinhi ang nakasulay na og live stream sa ilang simba sa Facebook. Isa dili tanan nga church no ang live stream. Well, today we will talk about the challenges and opportunities of live streaming. Okay, thank you. We will talk about this topic. Pero sa di pa tamo ato sunahan, ako mong istoryahan o introduction. Doon ay usa ka ulit taong nakauyab siya perting gupaha. Unya kami niyon na kayo siya. Ingon siya siyang mamamang. Nagminyon na gyud ko mang. Ingon ang yang mama, wow, that's good news. Sakto gyud niya, gwapa ra ba tay imong uyab? Lagi mang, pero naay problema. Unsa man ang problema nimo nong? Ingon siya, ang akong pangasaunon mang irihis. Dili mutuo og langit, di pod mutuo og impierno. Unsaon man na mang, lahi man na sa tong tinuhuan, ingon din yang mama. Dili ni ingon nga pangilaray o ugangan ha. Kay siya man gyud bahala sa impierno. Well, that's related to our topic today. Mao ni ang langit o kalbaryo sa church live streaming ministry. Okay? Naay langit, naay kalbaryo. Dirita sa unang premise, not all churches are created equal. Obviously because dili parihas og location, dili parehas og sentimento, dili parihas og hunahuna ang kada membro sa mga churches. From church to church, lahi-lahi gyud ang ilang mga characteristics. Pananglit, moingon ta, naa ang simbahan na butang sa dako kayong syudad. Pero ang membro nga dasig 20 ra ka buok. Unya kanang 20 nga dasig ang ilang income ana average ra. So dili gani sila pwede nga mo additional og mga gastos kay maura gyud na ang ma-afford sa ilang church. So meaning dili siya pwede. Naapoy church nga ang members puros mga kwartahan. Nguingon nga, unsa may yung kinahanglan? Kamera, sige palita. Unsa pagyod? Kinahanglan ta og computer, palita, way problema. Snack para sa volunteers, ato nang kumplituhon. Pero ang problema, ang ilang church, tuwa sa remote nga area, walay internet. So, dili gihapon siya pwedeng mo live stream. Gawas kong ang PLDT or ang Globe imog yung tauran o tower kilid sa imong simbahan. So, this is the premise.
It will vary from church to church. Direkta ta sa ato ang topic mga kaigsuonan. These are the challenges and opportunities of church live stream ministries. Adto tas challenge number 1. Popular resistance. Dili tanang Adventista nga naglingkod sa ato mga churches ang pabor labinag teknolohiya. Moingon ang mga konservative, kanigyong cellphone, kanigyong Facebook, mao gid ni makaimpirno sa atong mga kaigsuonan. Naunsaon man na nimo na pag live stream kung sa Facebook ka moagi nga makaimpirno man kahana. And dili lang sa Facebook, dili lang sa social media, technology in itself is sometimes considered by most as evil. Pag-abot ganis teknolohiya, agoy, ni ana po ning mga gadget nga iya siyawa. Tanaw ka ana. Actually, ang TV sa una, gitawag yun na siya og idiot box. Kaya nga daw, gitudlo ang tanang binuang, ang tanang walay hinungdan na adiha. Pero karon mga kaigsuunan, maoy dakong galamiton para sa Ebanghelyo. So, that is number 1, popular resistance. Not everyone in church finds the use of gadgets welcome to sacred associations. Instead of looking at it as potential tool for witnessing, they still deem it traditionally as more of a distraction, especially during the worship service. Naay ubang pastor, di gyud sila kadawat nga bisan og naay Bible nga i-install sa imong cellphone, moingon gyud sila, pastor, okay ra ka nga magbitbit ka na sa imong wali nga naa na kay Biblia, naa pagyoy newspaper, naa pagyoy video nga naa sa imong usa ka gadget in one. So, mao na ang challenge number 1, acceptance. Number 2, worship experience can be too passive. It's well known nga daghan gyud ang nabulahan ni adtong niaging 2 ka tuig sa pandemic mga kaigsuonan tungod sa social media. Mutuo mo ana dili. And in the end, sa Hope Channel, wa pud may magdahom mga kaigsuonan nga ingon adto pod kadako ang natabang sa worship service kada gabi, kada Miyerkules, Biyernes, kada Sabado hangtod na iway. Wa gyud to damha nga ingon adto kadako ang acceptance and reception sa mga Adventista, bisan pa ganis dili mga Adventista, ang mga live stream ministry nato mga kaigsunan. Pero pag ingon nga passive worship, di gyud nimo malikayan nga naagyoy mga tawo nga kung naaras balay magbayhon ra. Di na to matawaran. Ay ubang mga kaigsuunan nga highly spiritual gyud ang ilang tuyo. Moingon sila, ka-picture pa sila silang kaugalingon, selfie pa, unya ipadala dito sa Hope Channel while nagatubang sa TV. Ngayon sila nga, pastor, tanawa ra gud pastor, naka-attire gyud ning among mga tigulang din while magsugod na. And what's good, pastor, online manggod, wa gyoy late. Gasugod nagkanta dito sa Janster, pastor, kami wa gyud may mauwahi, kadungog mi, kakita na gyud mi, pagsugod pa lang sa song service sa live streaming. Pero ang uban nagpurol, magtapis-tapis ra, unya di gyud nimo malikayan, maapilan gyud nimo nagpangasilyas samtang naminaw kas wali. So ingonana siya kalawsi mga kaigsunan. Worshiping at home can be awkward, and people at home don't just stand and sing or even kneel as congregants do it on screen real time. Gamay ra kayo pag-ingon ni Janser nga manindog ta, tindog po sila sa balay. Pag-ingon sa nag-prayer nga, mag-ampo ta mangluhod, kamundi as balay nga makaluhod, luhod ta palihog, tagsara po kayo nang maingon nga, ay, hindi lang ta supa, oy. Piyong lang gud ta gamay. Oh, ingon ana siya
ka-passive ang worship experience. Domestic household activities, dili gini mo na malikayan, like going to bathroom, kitchen, etc. Number 3, mao ni ikatulong kalbaryo. Ato ning i-fast track gamay. Kaya aron makahatag patag time para sa musunod. The demand for expensive equipment. Nganong dili tanang churches ang musukol sa live stream? Mahal ang equipment. Moingon taog kadto lang entry level nga kamera. Unsa may mga kamera nga inyong nahibaluan pananglit? Mirrorless mo may uso karon. Gaan. Lahi po siya sa DSLR. Mirrorless katong kagmay lang nga nigpis nga paspas po do processor. Ang entry level naas 40,000. Pero kana manggong klasiyas kamera, kadugayan nimong sigig saksak ana sa power supply, gaka-overheat. So, mangita gyud kag katog yung arang-arang pastor tagpila gani ng A series sa Sony pastor nga mirrorless igsuon 80,000 way labot lens. So mo nay expensive equipment. Unya naay mga church pananglit nga akong masulti sa inyo nga gagamit sila og kadtong tag 5,000 nga kamera nga 4K na ang iyang quality. Online nimo mapalit. It will do the job, it will serve the purpose, pero usahay, ikaw nga nagtanaw sa imong gadget, makaingong ka, pero mas nindot yun tong Panasonic yun ani pastor. Mahal lang yun. Na kay tripod nimo nga katong entry level, nga kanang gamit sa selfie stick, pwede na, pero usahay kung makakita na manggugka og mga other brands like Benro, unsa pa nang ubang mga brands diya makaingon ka bisag katulang gud pong tag 5 milyon nga tripod pastor nindot na gyud siya unta. So the demand for expensive equipment despite the capabilities that smartphones can offer, especially in capturing, uploading live video, ang ilang quality can never match the more expensive equipment og sa kayang himuon ani. Quality gears, okay, are indispensable in producing live stream media. Si Sir Andrew, makaingon gyud ta nga blessed gyud sila kaayo kay nakapuyo sila og 5 years sa Amerika. So pwede gyud siya mopalit dito og nindot kayo nga mga brand sa mga gadgets. Imo lang nang isulod sa imong bag, magtan-aw pa lang kadaan sa imong bagahe nga tuanay daghang lens dito na kay pila ka kamera, na pa kay laptop nga mo edit nga pirti pong gwapuha kayo, hagtik sad kayo, mura na ka og kampante na kayo mo sulong sa mga trabaho unon. Pero mao ni siya ang kanunay makapatulo sa laway sa mga hilig kayong mupagawas og mga ekwipo, mga products nga gamit ang ingon ani nga mga klase sa ekwipo. Number 4, dealing with obsolescence. Ang gadget kung paliton mahal na daan, pero inig pila ka bulan ang mahal na daan maunsa mudaan. Ang akong cellphone mga kaigsunan nga gamit, wa man ko gagamit og iPhone kaayo kay kanirgong China nga Huawei. Ang Huawei manggod kung imo nang i-compare sa pinakaubos nga iPhone nga ang iyang storage is 128 gig. Pirti na ka power ang capability sa China kung parehaso nimo og presyo. I-compare po nimo siya sa Samsung nga mga S, unsa na nang S series karon sa Samsung? S22. Ang S22 kung imo nang palitag China, pirti nang gwapuha kayo ang imong cellphone. Pero mao na problema. Cellphone, camera, computer, gaka-obsolete. Meaning to say,
sa pagpalit pa lang nimo sa imong gadget, maghuna-huna na kag-upgrade prior to purchasing that equipment. Kay nga naman, nagpalit ka karon, makahinumdum pagyud ko sa una, balik tas mga projectors nga parehas ani. Kani siya latest, I think nana ni siya mga 3,000 lumens. Ang projector sa una nga akong nahibaluan pag sugod gyud ako sa ministry, napatos mga 1,200 lumens. Buti pa sabot, hayag kay siya kung pirtingit-ngita. Pero kung gamiton nimo simbahan, pang siradaan nimong bintana, aron klaro ang iyang gawas. Pero kahibaw mo tagpila, tag 75,000. Wa gyud kay damhon, di gyud ka katuo nga after 5 years nagkataas ang specs na anay 3,000 kani siya karon kung imong paliton naana lang nis mga 35,000. So katong karaan kayo sa una nga 75,000 karong panahon na ni brato siya gamay pero tag-as na kayo, and I will tell you almost layo ray isa ka tuig nga mag out of date siya. Digital equipment quickly goes out of date. Technology moves so fast and almost any gadget will soon be behind the times. Ang obsolescence manggod, kanang obsolescence, mao na siya, ang buti pasabot ana nga ang imong gamit karon moabot na ang puli ana nga kung imong paliton ang ipuli, mas gamay ka gastuon kaysa imong pag-upgrade sa imong karaan. Ma-obsolete yun na siya. Kung ang atong storage sa computers kaniadto, pila pa ganito nga to, Pentium 1, Pentium 2, kasulay pa ba mo ana? Karon unsa na pinakataas sa computer nga makina sa Microsoft? Core i nanay 10 pastilan. So, imagine nimo na. So, kung imo na siyang apason kanunay, tagaanta mo example, ang pang live stream nga computer nga gigamit sa Hope Channel, puros clone ang gigamit. Tagapagadian ang assemble. Ang presyo, CPU pa lang, 120,000. Maunay gamit sa vMix, maunay pang live stream. Lahi pag itong internet. So basta kusog ang internet, unya kusog ang imo ang computer, processor, dili na, piti-piti rang agi ana sa imong live streaming. Dili gyud na maglag, tuloy-tuloy na. Abi ninyo, within 6 months, nisulod bitaw ng bag-ong mga kamera nga 4K. Wa na, di na magamit ang 120,000 nga CPU. Kay di nakakaya, gaka-overheat na. So kinahanglan na po siya bag-o nga CPU, aron lang yun mo padayon ang trabaho. So ingon ana ang atong gitawag og obsolescence. From the day you start shopping, you need to keep in mind smartphones, cameras, and computers usually introduce newer models every 6 months. Lipay kay kagpalit sa imong kamera, kini latest model iPhone 13 Pro Max. After 6 months, na napoy iPhone 14. Maura ko nagsakyanan. Palit ka, gwapo kayo, pero after 1 year, wala na, nanay facelift. So makalagot mga kaigsunan. Ingon ani ang usas mga kalbaryo sa pag-maintain o mga gamit when we do live streaming. The next, mauning usas mga challenge. Dili ni siya matawag og kalbaryo kay kun imo ning tan-awon on the flip side, on the positive side, makaingong ka nindot ra sabdi ay nga nag-live stream. Kay at least ang imong content imong na-improve. This is the challenge of producing quality content. While quality equipment is all about the delivery, quality content is all about the product. Pila ninyo ang gasulay o Lazada or Shopee?
Kinsay hilig direg Shopee or Lazada? Okay. Kapila na mo na scam sa inyong gipalit. Ang imong gipalit, gwapo kay nga kabinet, pero pag-abot, duwaan ra di ay. Naarmay ingonana nga panghitabo. While ang pag-deliver sa Lazada, satisfied ka. Ngayon ka nga, super good, delivered 3 days earlier than expected. Kunya, maayo pang pagkabubble wrap, pero ang product, wa ko matagbaw, bati. So, ingon ana sad, ang content, ato naman yung gisgutan. Kung unsay igawas nimo dito sa screen, sa Facebook, sa imong viewers, mao na ang content. Giunsa nimo siya paghimo, mao na ang delivery. Pero ang produkto is much more important. While people tend to look at the importance of the delivery, mas mo prefer gyud sila sa product satisfaction. Samtang moingon sila, okay gyud kayo, bahalag bati ang pagka-deliver, bahalag na langay, basta at least pag-abot sa product, paggamit nako, makaingong gyud ko, super gyud ko ka-satisfied. So ingon na ang challenge. Content requires extensive planning for long-range worship programs, scouting for a variety of voice talents, preachers, well-spirited worship leaders. Importante na. Kung naa ka pananglit sa gamay nga church or naa ka sa medium or large church, kung mag-live stream ka, dili na ka mo kumpiyansa sa imong participants. Dili na ka magpataka na lang og pangambos kung kinsa mo pakantahon. Kay nganuman sa ingon ana pala nga dating nga nagtanaw dito, ang imong viewer ba ingon nga, "Huy hala, parwa gini kalainan sa among simbahan ay ambos system gihapon." Pero sa mga seryoso nga viewer, makaingon sila, ay, wa gihapon ni klaro, wa tay makuha ani. Dugay kay ni saka ang participant, okay, wa man ni kaandam. Kunya pagtindog didto, moingon nga mga igsuon, suri gyud kayo wa ko kaandam. Di ka pwede, di ka ka-afford nga mo nay igawas nimo sa screen. So buti pasabot kung ga-live stream ka, at least isa ka quarter, meaning 3 ka bulan, advance ang imong program, hanay na daan. Kay nganuman, pag-abot sa akto nga mo live stream, na din kay announcement dito sa imong sa screen nga in 5 minutes our Sabbath school will start, countdown. Hangtod nga 13, 12, agahinam-hinam nang gatanaw dito. Nganong maghinam-hinam siya kay pagsugod gyud naa na daan dito ang mga song leaders. Unya ang mga song leaders, mga dasig pagyug kayo, unya kung imong pakantahon, nindot pag ikay mo blending. Unya, pag blending silang kanta, ang nagduyog, piano or gitara, nindot pag ikayong paminahon. Kaya nga naman, ikaw nga nag-live stream sa church, bisag unsagoy style nimo, basta at least makaingong ka, presentable ang imong programa. Maor gina importante mga kaigsunan. It will convert into langit later. Pero mao ni challenge sa pagkakaroon. Di gyud sa yun. Mapugos gyud ka pangimbitar og taga-mission or district leader or silingan nga pastor, moingon ka pastor, nga live stream ang gud mi imbitaron pug kana mo panag sa pastor. Kay nindot man ang at least kada buwan naagi duha ka pastor magwali sa amoa. Ang among mga elder lang po dinhi nga mo imong pawalihon, mapugos gyud sila tuon pastor, pero mas maayog yung naa ka. Kano sa mo kumuwali? Ay kabala ka pastor, next month pa. Nganong ingon ana? Kay you are particular of your content. Di ka musugot nga lousy ang imong program, kay kung dili nimo tagaag pagtagad, mabiyaan gyud ka stapad. Okay? Number 6. Mao ni katapusan nga kalbaryo. Medyo related siya sa number 5.
that chance of getting picked and subscribed among so many emerging worship channels. Pagsugod yun sa pandemic, makarelate yun ang mga district leader ani. Announce naman sila dayon sa ilang wall sa Facebook, mga igsoon, walay simba kay lockdown. Pero kada gabi magsugod kog wali igsoon, series, duha ka semana, tan-awa lang ninyo sa akong page. Ang Pikas District Leader po, ningon nga, ako sa digsoon, sila ra ba day kamao, magwali sa ta, dinhi mo tanaw. Ang Hope Channel, ingon po ng Hope Channel, uy, naa naman tay studio, wa pa tay content, mag-produce po ta. Pag-produce karon, ningon po ng ubang mga studio, maghimo po tag atuang studio, mag-develop ta, magpalit tag mga gadgets, so gipang deliver hangtod nga ang tanang misyon tibok Mindanao naa nagi ilang mga studio. Pero abi ninyo, wala ta nagtan-aw ani nga pastor ngilad naman hinuog ipik pastor kay nagkumpetensyahanay naman ang mga misyon. No. Walay kompetensya mga kaigsunan kay ngano masabta na ninyo unya nga bisag nagbangga sa schedule, wala mo cross-post, lahi-lahi sila og content, lahi-lahig series nga gipagawas, pero later ang mga kaigsuunan nga na-miss niya ang imong gi-broadcast, pwede niya tong lion og otro. So dili gyud na siya kompetensya. The more content we will produce, much better, mas dali mo balik ang Ginoo kay mas daghan man ang atong mawalihan mga kaigsuunan. Pero mao ni challenge, your chance of getting picked. Pananglit, mao ni ilustrasyon. Think of a spiritual supermarket. Pananglit, naa ka sa istante. Gilinya ang tanang gatas. Ang imong church usa sa mga brand sa gatas. Unsa may tsansa nga ang imong brand sa church maogyoy puniton sa customer. Moingon ng customer, mas ganahan ligog nido kay mao ni nakapadako sa kong tulo ka anak. Moingon na putong Pikas nga ako ganahan kog beer brand. Moingon putong uban nga ako ganahan kog Birch Tree, Carnation, ug unsa pa na nga mga brand sa gatas. Ako ganahan gigog Suya Milk. Pero ang pangutana, paunsa ka makahibalo nga kanang imong produkto maunay puniton. It means magagad na kung unsa ang ilang satisfaction level ug unsa pod ang ilang degree sa diha nga natilawan nila ang imong live stream. Makaingon ka nga kini na illustration mga kaigsunan sa Cebu, tibuok Visayas, na isa ka church diha ang Miller SDA. Gamay-gamay lang na nga church. Pero kung imong i-compare sa production sa conference o sa union sa Cebu, mas daghan pa silang followers. Ngano man, kay naa sila'y standard nga gisunod, unya naa sila'y observation, kuan gi sila, abtik magud sila maniid. Kinahanglan gyud kang maniid-tiid gyud ka sa imong customer kung unsay ganahan sa mga tao. So kung unsay wala nimo, imo nang paningkamutan nga ma-develop nimo yung produkto aron didto sila mupaingon. Now, balik ta gamay sa technical. Nindot gyud unta to og maka-benchmark mo. Kinsa ninyo yung nakaadto na sa studio diri sa SMM? Hope Channel SMM. Ang wala pa, taas ang kamot. Mas maayo gyud og makabisita mo. Kay kung makatanaw mo dito sa studio, makita ninyo, ay, mauday ni plaster sa kamera, naaday dinhi ang control. I will tell you something in the perspective of studio operation mga kaigsunan.
ang tan-awon kasagara sa imong viewers, particular kay sila ni, number 1, content. Kinsay gawali. Kung nakabantay mo sa pandemic, pagsugod gyud sa pandemic, ang gawali gyud kada Sabado o kada gabi, gapuli-puli ras Pastor Gulfan o si Pastor Serrano. Di ang gapananaw, lansang. Ang taga mga silingan na to nga mga studio, makakita na ka dito o comment nila sa Facebook nga ano kaya ang nakakaiba sa Mindanao na production. Dahil ba ang mga speaker nila ay talagang nagustuhan ng mga manonood like Pastor Gulpan, Pastor Serrano, but at dito sa atin walang ganyan. Usa na siya nga edge mga kaigsunan. And besides that, naapay content sa imong product. Ang tanawon manggod sa mga tao, aside sa ilang speakers, naapay music, naapay uban pa nga mga productions, ang imong pagdula sa imong pagparelease sa imong video nga makita na sa imong screen. Pananglit. Sabi ninyo, usahay, mag-remand po ni siya o equipment sa cinematography. Mao ni akong na-observe. Karon, unsa gani ni GB, unsa nga brand gani ning kamera duha? Panasonic. Ang iyang lens na ay zoom, pero manual o na ay control. Na ay control? Manual. Okay. Lahi nang naay manual, lahi ang manual, lahi ang naay controller. Ang problema karon sa Hope Channel, bagong kamera, ang controller pangit. Guwapo kay quality, pero ang controller inig-zoom in mo og zoom out, dili parehas karaan nga ekwipo nga Panasonic, mahal man guto kayo. Nya wa pod karoy available. Ang imo manggong gamiton pag zoom in ug zoom out, walay image nga magpabilin nga ana lang ba nga taan lang. Meaning to say, ang ampo dito nga nagluhod, unya matsingan pa sa nagkanta, ang imong gamit sa kamera na amay gitawag og unsa gadi na buzi, paning. Okay, gikas wala paingog tuo. Kung magpaning gani ka, ang effect ana sa imong cellphone galihok. Pero okay na siya og daghan ang participants. Okay gihapon na siya kung usara ang gaampo. Namo ko tay tendency kung pananglit nagampo. Targeto nimo maayo kaing framing na ay headroom, na ay nose room, ug unsa pa nang mga room diha. Pag target nimo nga sakto na ang frame, okay naman nga imo lang itaan, pero ang effect ana sa screen way kinabuhi. Tuaray ga istorya. Padungog nimo Ginoo, palihog, panalangini ang kuan. Pero ang imong pagtanaw sa screen unta mo piyong pug ka kay ampo man, pero di man na pwede. Imo maging ibuka imong mata. So, at least galihok siya, ipani mo gamay nga hinay ra pud kaayo nga pagtanaw nimo sa screen wala gyud gapundo ang image. Pagdula na po nimo karon sa zoom in, zoom out, kanang ingon ana mangud nga mga moments, nagampo si Sir Gerard. Tanaw nimo sa screen, nag-anam si kaduol. Unya i-switch na po dito speakers nga kamera, kita na po diyang side view, nag-anam na po si kalayo hangtod nga makita ang duha ka tawo nga nagampo dito. Mao na say dynamism mga kaigsunan. And that is part of the kanabitong matawag nimong impression sa imong nagtanaw. Muna makaingong ka nga kini nga production muaway ni sa Hope, sa ABS-CBN o sa GMA. Mukuan gyud mo ambas ang iyang quality mga kaigsunan. Nganuman tungod na siya sa cinematics o sa gihimo nga pamaagi. And that is where consumerism plays its role mga kaigsunan.
So pagtanaw sa imong viewer nga, hala, grabe ka, professional kayo, usahay lang, dili gyud ma-perfect kay daghang blooper man gud nang gihimo sa Hope Channel. Si Sir Gerard Angaw, usahay, madunggan pa nga, moingon nga, uy, bata, ning gawas, bira, uy, saba, ikaw sunod, ibli ko dito. Moingon na, usahay ang madungog nga ambyan sa room, mga kaigsunan. Pero that's part siguro sa mga imperfections nga atong makita. But so far, makaingon ka that it stands outstanding kung i-compare nimo sa uban nga mga other content. Now let's go to the next. Nahuman ang challenge arita sa opportunities, dirita sa mga langit, mga kaigsunan. Humana ang Kalbaryo, ari na po sa langit. Number 1, digital discipleship. Kung nag-create ka og content, kada Sabado, kada Miyerkules, kada Biyernes, you have that opportunity for digital discipleship. Meaning, bisan tong tagalagyo, bisan tong wa nimo mailhi, pero nakasugamak sa imo ang giproduce nga video, nga wali, nga simba, makaingon sila nga, uy, kanindot ani nga channel. Na maayo kayo babae ang ilang speaker adtong Sabado, pero maayo kayo niyang pagka-deliver ang wali. Unya, pag-ampo, pag-yod sa nag-closing prayer, na panalanginan gyud ko pag-ayo. Ingon adto lang siya nga effect, mga kaigsunan, pero there is a discipleship taking place on that live stream. Naiuban nga mga viewers na usahay, mo bitaw na-create pod ang atong mga digital counselors, mga kaigsunan. Kay di ni mo malikaya na ay mga tao nga gatan-aw, labi na sa music, nga depressed. Unya, mo-comment dito, Ginoo, naunsa man ko, pasaylo ako na untang kuhaon ang akong kaugalingong kinabuhi kung wala pa ni nga video nako makiti. So, by your content itself, mga kaigsunan, makaingon ka nga pastilan, nakaluwas siya og isa ka tawo, mga kaigsunan. Mao na ang ato mga digital counselors, mao na sila mo lihok, mga DMVs, mao to sila mo follow up aning mga klasihas, mga tao nga na-depress, i-communicate, uy, igsuon, palangga ka sa Ginoo, salamat nga nakadungog ka, gusto ba ka nga mo communicate mi sa imo, walay problema nga bugat nga ang hikog maoy solusyon, na ay solusyon ang tanang suliran. So na-interception. That is so far at least part of the discipleship nga mahimo sa social media. And number 2, it is also a great tool for digital evangelism. Kung naa siya discipleship, naapod siya evangelism nga part, mga kaigsunan. Kaya nga naman, ikaw nga nagtanaw, nga Adventista or Christian, nga gusto kang makaminsahe ngadto sa uban, ang imong content pwede ginang gamiton for digital evangelism. Let's take a look at this. Online church worship services are one of the avenues through which the seekers are being produced. And think of a great army of digital evangelists. May I see the hands of those who are volunteering as DMVs? You have done a great job already. Salamat gyud kaayo sa inyong gihimo. Diha sa South Philippine Union Conference, musugot mog sa dili ang administration, labi na gyud sa atong treasurer, wala gyud na ako natingala ra gyud ko nganong ingon ana siya kaayo ka todo bigay when it comes to giving resources para mulihok ang atong mga DMVs. Imagine nimo ha, mukaingon ta usahay nga, sir, nganong ingon ana magkakawiling sir nga ang ilang trabaho igo ra man na sila mag-reply, igo ra na sila mangumusta, mo tan-aw.
Nya ang actual ani sir, mauman ni sir, nya ingunana araman ng trabaho. But the treasurer said, no, pastor. This is digital evangelism. Ug dili siya matawag og digital evangelism kung walay digital missionary. So you have completed the package, mga kaigsunan. When the church has gone over into a different kind of ministry, kay nga tuang nahibawan sa una nga tradisyon face-to-face ramang gyud. Wa gyud ta kahuna-hunaan ng pinaagi sa video, digital nga pag-reach out sa mga katawhan, and suddenly our church has become digital as well, and the package will never be complete without our digital missionaries, mga kaigsunan. So, by just sharing the gospel through a variety of gadgets through your fingertips. So, gamit lang yun. More ginigitawag og fingertips warfare. Pinaagi lang yun sa atong mga kamot, ato na ning ma-share ang Ebanghelyo, mga kaigsunan. And another opportunity, it's allowing worship experience in the comfort of home. Ako nasulti sa inyo kaganina, usa ni siyas mga kalbaryo. But on the positive side, tanawan ninyo mga kaigsunan, asa man ka mangita nga bisan tong tagalaing nasod makasimba og apil. Di lang nato hunahunaon ang mga taga Pilipinas. Sabi ninyo mga communicators, usa sa atong mga challenge nga nakuha nga feedback gikan sa mga kaigsunan, mingon sila, pastor, mintras naa pa ang Hope Worship sa Hope Channel, di yun mo balik ang among simba diri sa bukid. Kay mga tao dito naman lang silang cellphone manimba, lagot na kuan ng Hope Channel, pastor ba? O mo na isulti sa uban. Pero mga kaigsunan, we are not thinking of our Filipino brothers.